Hello, my dear students. This is Avian sir. Welcome you again to our channel. तो ଆମର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭରସାରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ସେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା। ତ ଆମେ ଅଲରେଡି ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଚାଲିଥିଲା ୟୁନିଟ 1 ର ରିଲେସନ ଚାପ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟ ଆଉ ଫଙ୍କସନ ଚାପ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟ ର ୱାନ୍ ସଟ୍ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି ଟୁ ଡିଲ୍ ୱିଥ ITF chapter, my dear. ITF କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ ପିଲେ? Inverse trigonometric function. Got it clear? ତାহଲେ inverse trigonometric function ଗୋଟେ ବହୁତ important ପିଲେ। ତାହଲେ ଆଜିର ଆମର ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ମେଜର ରୋଲ କଣ ପିଲେ? ଇନଭର୍ସ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଫଙ୍କସନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ୱାନ୍ ସଟ୍ ନବା। ତାହଲେ ଇନଭର୍ସ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଫଙ୍କସନ ଯାହାକୁ ପିଲେ ଆମେ ITF ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପିଲେ? ITF ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇ ଡିୟର। ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ତାହଲେ ଏଇ ଲେକ୍ଚର ରେ ଆମେ ଆଜି କଣ ଶିଖିବା? ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହଲେ ଆଜି ITF ର କଣ କନସେପ୍ଟ ଅଛି? ବିକଜ ତୁମାନେ ଜାଣିଛ କନସେପ୍ଟ ର ସିରିଜ ଚାଲିଛି ଏବେ। ତାহଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଏମ୍ ଅଛି ପିଲା ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କନସେପ୍ଟ ସିରିଜ କୁ ଆଗେ ସାରିବା। କନସେପ୍ଟ ସିରିଜ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆମର ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ CGC ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ରେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ବେଳେ ତୁମେ ଜଡିତ ହେଇକି ରହିବ। ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ ହବ ସେଇ ଟାଇମ୍ ରେ। ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ତୁମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାରି ନବା। ଯେମିତି ୟୁନିଟ 1 ଟାର୍ଗେଟ 22 ମାର୍କସ୍, ଅଲରେଡି ୟୁନିଟ 2 ସରିଛି, ୟୁନିଟ 5 ସରିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ୟୁନିଟ ନେଇକି ଆସିବା। ତାହେଲେ ସେଇ ଆଜି ITF ଚାପ୍ଟର କୁ ବୁଝିବା ପିଲେ। ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲେ ମୋର ତରଫରୁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ଆମର ଲେକ୍ଚର କୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବା। ତାହେଲେ ସମର୍ପିତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ପିଲେ ରିଜନ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବା। ସମର୍ପିତ ମାନେ ପିଲେ ସରେଣ୍ଡର। ସରେଣ୍ଡରନେସ୍ ରୁ ହିଁ ପିଲେ ତୁମର କିଛି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ହବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲେ ସରେଣ୍ଡର କରିଥାଉ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପିଲେ କଣ ତୁମ ପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମ ପାଇଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟତା। ମାନେ ତୁମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କାହା ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇଥାଉ। ତାହେଲେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଇନଭର୍ସ କଥା ଆସୁଛି ପିଲେ। ଇନଭର୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପିଲା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ମ୍ୟାପିଂ ଅଫ ଫଙ୍କସନ। ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଲେକ୍ଚରରେ ଅଲରେଡି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ ପିଲେ କହିଥିଲି ମ୍ୟାପିଂ ଅଫ କଣ। ମ୍ୟାପିଂ ଅଫ ଫଙ୍କସନ ଆଉ ଥରେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରି ନଉଛି। ମ୍ୟାପିଂ ଅଫ ଫଙ୍କସନ୍ସ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ମ୍ୟାପିଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲେ ଫଙ୍କସନ, ଫଙ୍କସନ F ଇଜ ଅ ମ୍ୟାପିଂ ଫ୍ରମ କଣ ପିଲେ? ଡୋମେନ ଟୁ କୋଡୋମେନ। ତାହେଲେ ଡୋମେନ ଟୁ କୋଡୋମେନ ପିଲେ ମ୍ୟାପିଂ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେ କହୁଛି ଇନଭର୍ସ ଅଫ ଏ ଫଙ୍କସନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କେତେବେଳେ କରିବ ପିଲେ? ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ର ଇନଭର୍ସ ସେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ 1 1 and on 2 ହେଇଥିବ। ଇଫ ଏ ଫଙ୍କସନ ଇଜ 1 1 and on 2, my dear, ଯଦି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ପିଲେ 1 1 ଆଉ on 2, 1 1 ଆଉ on 2 ମାନେ ପିଲେ କଣ? that is injective ବି ହେଇଥିବ as well as surjective ହେଇଥିବ। ଅଲରେଡି ଆମେ ଫଙ୍କସନ ଲେକ୍ଚରରେ ପିଲେ ଏଟା କଭର ଅପ କରିଛେ। ଇଞ୍ଜେକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଜେକ୍ଟିଭ, ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ଟିଭ ସହିତ ପିଲେ ସର୍ଜେକ୍ଟିଭ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପିଲେ କଣ କହିଥାଉ? 1 1 and on 2 କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପିଲେ କହିଥାଉ ବାଇଜେକ୍ଟିଭ। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ପିଲେ ବାଇଜେକ୍ଟିଭ ହୁଏ ତେବେ ହିଁ ଆମେ କହିବା if F is 1 1 and on 2, that is this, then my dear F inverse exists and also bisective, and also bisective। ତାହେଲେ F inverse exist କରିବା ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଗୋଟେ କଣ ହବ? Bisective ବୋଲି ହବ। Got it clear? And also bisective। Got it clear? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ପିଲେ ଏଠି ଆମର ଡୋମେନ ଆଉ କୋଡୋମେନ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ତାହେଲେ 1 1 କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? on 2 କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ପିଲେ? 1 1 ଆଉ on 2 କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପିଲେ ବୁଝୁଛୁ। 1 1 ମାନେ ପିଲେ କଣ? 1 1, ତାହେଲେ 1 1 ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ପିଲେ ମତେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। କଣ ଦରକାର ପିଲେ? ସପୋଜ ମୁଁ ନେବି let x1 comma x2 belongs to the domain of f। କାହିଁକି ପିଲେ? ମତେ ଡୋମେନ ରେ ନେଇକି ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ let x1 comma x2 belongs to domain of f such that, କଣ ଲେଖିବି ପିଲେ? such that ମୁଁ ମାନି ନେବି ଯେ ମୋର ଆଉଟପୁଟ ଦିଟା ଇକ୍ୱାଲ ବୋଲି। ମୁଁ ମାନି ନେଲି ଯେ ମୋର ଆଉଟପୁଟ ଦିଟା ଇକ୍ୱାଲ। ତାହେଲେ f of x1 is equal to f of x2।
তাহলে যদি বলে f of x1 is equal to f of x2 then implies কোন হউতব x1 must be equal to x2। তাহলে যদি মোর আউটপুট ইকুয়াল দেন ইনপুট মাস্ট বি ইকুয়াল। যদি এই কন্ডিশন আসুচি তাহলে মু তাকু পিলে 1 1 বলি কহিবি। গট ইট ক্লিয়ার? দিস ইজ মাই কেস অফ 1 1। ସେଇଭଳି ପିଲେ ଅନ୍ ଟୁ କଣ ପିଲେ କହୁଛି? ଅନ୍ ଟୁ କହୁଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କଣ ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଅନ୍ ଟୁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କଣ? ଲେଟ୍ ଏଠି ମତେ y ନେଲି ସପୋଜ y କାହାକୁ ନେବି ପିଲେ କୋ ଡୋମେନ କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିବି। ତାହେଲେ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପିଲେ ଦେଖ ମ୍ୟାପିଂ ମାନେ କହିଲେ ଇଟ୍ସ ଅ ଫଙ୍କସନ ମ୍ୟାପିଂ କଣ ଡୋମେନ ଟୁ କୋ ଡୋମେନ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ y ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ କୋ ଡୋମେନ। ଯଦି y ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ କୋ ଡୋମେନ ହେଲା ପିଲେ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ କଣ ନବା? ଆମେ ନବା y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ f of x। ଯେତେବେଳେ ଆମେ y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ f of x ନଉଛେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ g of y କରୁଛେ ଆଉ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛେ ଫର ଅଲ y ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ କୋ ଡୋମେନ ଯଦି there exist for all y belongs to codomain there exists x belongs to domain তাহলে ପିଲା ଆମେ ତା କଣ କହୁଛେ on to ବୋଲି କହୁଛେ। ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କଣ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରେଞ୍ଜ ଟା ମାନେ ଆଉଟପୁଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କୋଡୋମେନ ହେଇ ଯାଇଥାଏ। So when our range is equal to codomain at that moment we say this one as an onto function। Got it clear? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଯେତେବେଳେ 1 1 and onto ହବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଗୋଟେ ବାଇଜେକ୍ଟିଭ। ଆଉ ବାଇଜେକ୍ଟିଭ ହେଲେ ପିଲେ ସେ କଣ ହବ? ଇନଭର୍ଟିବଲ ହବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ ଇନଭର୍ଟ ତାହେଲେ ଏଠି ଇନଭର୍ସ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ ଫଙ୍କସନ କହୁଛି ମାନେ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ ଫଙ୍କସନ କୁ ଇନଭର୍ଟିବଲ କରିବା। ତ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ ଫଙ୍କସନ କଥା ଆମେ ପିଲା ଆଣିବା। ତାହେଲେ what does trigonometric function says? trigonometric function କହିଲେ ପିଲା ଆମ ପାଖରେ 6ଟା trigonometric function। ତାହେଲେ ତୁମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଛ trigonometric function we have 6 କେତେଟା ପିଲେ? 6ଟା। କଣ ପିଲେ? ଗୋଟେ ହଉଛି sin, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ହଉଛି cosine, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ହଉଛି tangent, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ହଉଛି cotangent। ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲା ଆମର ସେକାଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ହଉଛି କୋସେକାଣ୍ଡ। ୟୁ ନୋ ବେଟା। ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଏଇ 6ଟା ଫଙ୍କସନ ର ଆମେ ଇନଭର୍ସ ର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କୁ ପିଲେ ଏବେ ଚେକ୍ କରିବା। ଚେକ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ ଦେଖ ସାଇନ ର ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଣ ପିଲେ? ସାଇନ ର ମୂଳରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲେ ଡୋମେନ ଟା ହଉଛି r। ଅଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଫ r ପାଇଁ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରେ। କୋସାଇନ ର ବି ପିଲେ କଣ କରେ? ଡୋମେନ r କରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଠି ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ କୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ତାର ବି ପିଲେ କଣ କରିବା? r କରିବ ବଟ୍ ସେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ଯୋଉଠି ପିଲେ cos x ଟା ତୁମର 0 ସେଠି ସେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୋଟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ କଣ ପିଲେ? r ରୁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କାଢିଦବ ଯୋଉଠି ପିଲେ ତୁମର sin x ଟା 0 ହଉଛି। ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ସେକେଣ୍ଡ କଣ ପିଲେ ହବ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1 by cos ତାହେଲେ x such that ସେମିତି cos x is equal to 0। ତାହେଲେ ଯୋଉଠି cos x 0 ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କାଢିବାକୁ ପଡିବ। କୋସେକେଣ୍ଡ ପିଲେ କଣ ପିଲେ? ସେମିତି r minus x such that sin x equal to 0। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲେ କଥା ଅଛି ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ କିଛିଟା ଡୋମେନ ଏଠି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଡୋମେନ ନେଲେ ପିଲା ଆମର 1 1 ଫଙ୍କସନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବନି। 1 1 ମାନେ କଣ କହୁଛି? ସିଙ୍ଗଲ ଇନପୁଟ ସିଙ୍ଗଲ ଆଉଟପୁଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନପୁଟ କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉଟପୁଟ ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଇନପୁଟ ର ଗୋଟିଏ ଆଉଟପୁଟ। ଡବଲ ଆଉଟପୁଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାର କି? ଦିଟା ଇନପୁଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଆଉଟପୁଟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ପିଲେ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ତମକୁ କହିବି ମୋର କହିଲି ମୁଁ sin π/2 ହେଲେ sin π/2 ମୋର ପିଲେ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 1। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖିବି sin ପିଲେ କଣ ନେଇଗଲି ମୁଁ? sin ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲି ପିଲେ 3π/2। ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? କେତେ ହେଲା ପିଲେ? -1। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଠି sin 5π/2 ପିଲେ ନେଇଯାଉଛି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ 1 ପିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି sin 7π/2 ପିଲେ ନଉଛି ସିଏ ହୋଇଯାଉଛି -1। ମାନେ କଣ ହେଲା ପିଲା ଦେଖ ଦିଟା ଇନପୁଟ କୁ ସିଙ୍ଗଲ ଆଉଟପୁଟ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ହୋଲ ରିଏଲ ନମ୍ବର ନବାଟା ଏଠି ଇମ୍ପସିବଲ। ଦେଖ ଦିଟା ଇନପୁଟ କୁ ସିଙ୍ଗଲ ଆଉଟପୁଟ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏମିତି ବହୁତ କେସେସ୍ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପିଲେ ମେନି ୱାନ ର କେସେସ୍ ପାଇବା। କେମିତି ପିଲେ ମେନି ୱାନ ପାଇବା? তুমি ଯଦି sin x ର ଗ୍ରାଫ କୁ ଷ୍ଟଡି କରିବ, ଇଫ ୟୁ ଅଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଦ ଗ୍ରାଫ ଅଫ sin x ର ଗ୍ରାଫ ପିଲେ କେମିତି ଯାଏ? ଏମିତି ଯାଏ। ୟୁ ନୋ ବେଟର। ୟୁ ନୋ ବେଟର। ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ sin x ର ଗ୍ରାଫ ଟା ଆମର ଯାଏ। ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ବି ଗଲା ପିଲେ ଦେଖ ଏମିତି ଗଲା ପୁରା ଏମିତି ଏମିତି ଗଲା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ sin x ଗ୍ରାଫ। ତାହେଲେ sin x ଗ୍ରାଫ ମୁଁ ଯାଉ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟେ ଟାଣିଦେବି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟେ ଟାଣି ଦେଖ ଗୋଟେ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ। ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ ଟା ପିଲେ ମୁଁ ଟାଣୁଛି ଦେଖ multiple input but single output। are you getting me? ଇଏ ବି ସେମିତି ଗଲା multiple input single output। ଦେଖ କେତେ ଇନପୁଟ ପାଇଁ ଆଉଟପୁଟ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି। yes or no? ଏଠି ବି ଦେଖ multiple input single output। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ multiple input କୁ we are getting single output in R। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପିଲେ କଥା ଆସୁଛି ଡୋମେନ୍ must be restricted। ତାହେଲେ many one ହେଲେ ତ ଇନଭର୍ଟିବଲ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଇନଭର୍ସ ଫଙ୍କସନ ରେ ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଡୋମେନ୍। କିନ୍ତୁ ଦେଖ
कोडोमेन सर किसी असुविधा नहीं। आम जानू रेंज तार जानू -1 ରୁ 1 आसे ताको आमे लिखिदेलु सी हेगला हमर -1 ରୁ 1 लिखिदेलु से कोडोमेन रेस्ट्रिक्ट हेगला किसी असुविधा नहीं। ताले रियल नंबर नबा दरकार नहीं किंतु एटी डोमेन केते नबा पिले देखो एटी माइनस एटा जो पॉइंट आसेला पिले केते -π/2 ए पॉइंट केते पिले +π/2 व्हाट इट क्लियर। ताले देखो -π/2 रु +π/2 भितरे आमे जो भी इनपुट दबा आमे आउटपुट सिंगल पाइबा। सेमती π/2 भितरु 3π/2 भितरे पिले तुमे जो भी इनपुट दब आउटपुट पिले सिंगल पाइबो। एई बळी भाबरे मल्टीपल इनपुट पाइबो। ताले आमे पिले कोन पाइ परिबा आमे -3π/2 रु यदि -π/2 भितरे नउचे ताले भी आमे पिले कोन पाइबा सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट पाइबा। -π/2 रु +π/2 भितर भी जदि भी जिबा आमे पिले कोन पाइबा सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट पाइबा। सेंति पिले π/2 रु जदि मु 3π/2 भी की जाय पिले मु सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट पाइबी। ताले सेंति चलला डॉट 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 एपुडी भी सेंति पिले चलला डॉट डॉट डॉट। ताले कथा आसु जे आमे कोन एते सारा इनपुट नबा ना एते इनपुट पिले नै परिबानी सबुथरे 1 1 हबो एटा और एटा सब एक्सक्लूसिव एटा नेले एटा नबो एटा नेले एटा नबो जोटा नबो पिले गोटे नबो। ताले सिंपल जति तल बाबा ताले एटा जेतु पिले नियरेस्ट टू 0 रहउची ताले आमे आकु पिले कहउछु प्रिंसिपल डोमेन। आमे त कोन कहउछु पिले प्रिंसिपल डोमेन। आमे जानछु पिले 0 इज द गॉड ऑफ मैथमेटिक्स। 0 बिना पिले मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करिवनी। विदाउट 0 वी ऑल आर नथिंग लाइक 0 गॉट इट क्लियर। ताले विथ 0 वी आर एवरीथिंग। ताले 0 थिले पिले आमे सब किछि 0 नथिले आमे किछि भी नुह। ताले एटा जेतु पिले प्रिंसिपल डोमेन हेगला आमे जानछु इन्वर्टिबल जेतळ हबो ଆମର ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन डोमेन जोटा सेटा जाई रेंज रे कन्वर्ट हो। तर सेति पे हम पिले रेंज को सेति प्रिंसिपल वैल्यू बोली कहतो। सेति पे पिला हम एटी रेस्ट्रिक्ट करबा आबे ताले एटी जेतबे sin x को पिला हम रेस्ट्रिक्ट करबा ताले sin x इज अ मैपिंग कोन है पिले -π/2 रु +π/2 पिले देखो नहीं गली देखो डोमेन रेस्ट्रिक्ट हे गला पूरी देखो -1 रु 1 नहीं गली मोर रेंज को भी रेस्ट्रिक्ट कर देल ताले एटा पिले देखो दैट इज कोन हैला पिले 1 1 भी हे गला एंड ऑन टू हे गला। आ भीतर तुमे जे कोनोसी भी इनपुट नुह यू विल गेट सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। सेही बळी भाबर देखो -1 1 जेतला आतला रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन हे गला 1 1 एंड ऑन टू हे गला दैट इज बाइजेक्टिव ताले इन्वर्टिबल हबो। ताले जदी इन्वर्टिबल हला ताको पिला में एही बळी भाबर लेखा sin इनवर्स x। ताले एडी गोटे जिंस पिले कहि देगा आसुची sin इनवर्स x ए बळी लेखा जाय एटा केबे बेले लेखिबनी 1 बाय sin x ए बळी लेखा जाय नाही। x टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 बाय x इट इज अलजेब्रिक नो इश्यू बुझि परछ। बट एटी sin इनवर्स एटा गोटे खाली हमें पिले फॉर्मेट हमें ताकू ता ना गोटे देछि इन्वर्टिबल सेति पई इनवर्स रो रिप्रेजेंटेशन हमें लेखु छि एमति पिले f इनवर्स ऑफ x f इनवर्स x नेवर बी इक्वल टू 1 बाय f ऑफ x मने रखि त इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ताले sin इनवर्स x ताले पिले कोन हबो इन्वर्टिबल कोन होय तार रेंज तार डोमेन हे जाय। ताले एटी sin इनवर्स x रो पिले डोमेन कोन हे गला -1 रु 1 इनपुट ता और रेंज कोन हे गला -π/2 रु +π। जेहेतु हमें बहुत सारा इनपुट नहीं पारि थांतु किंतु हमें एटा को नै जोटा को हमें प्रिंसिपल डोमेन बोले आख्या देतु ताले सेति पाई पिले हमें आको कोन एटी कहउछु प्रिंसिपल वैल्यू। सेति पाई पिले तुम क्वेश्चन पड़े फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग गॉट इट क्लियर। ताले एई बळी भाबरे साइन रो कहानी इन्वर्टिबल हैला बुझि परछ। से बळी सब फंक्शन पिले इन्वर्टिबल करा गला ताले तुमको एटी मु गोटे टेबल दबा को चाहूची से टेबल टी को पिले बहुत भलो भाबरे मने रखिबो ताले इजीली तमे सब जिंस को मने रखि देई पारिबो कोनोसी जिंस असुविधा हवार चांसेस नाही। ताले से टेबल टी कोन पिले ट्राई टू रिमेंबर दिस टेबल वेरी वेरी इंपोर्टेंट टेबल माय डियर गॉट इट क्लियर। ताले ए टेबल ले कोन कहूची पिले मु दीटा जिंसा के सिखे दोची। ताले एठी मु कोन कली पिले देखो sin इनवर्स जीवो ताले sin x tan x आउ पिले जो थिले मोर cosec x पिले sin x tan x cosec x को मु गोटे ग्रुप रो बनेइली काहे की पिले देखो तार किछि कहानी अछि। से कहानी तो डिटेल्स कहबा बे डिफिकल्ट बट टिके टिके मु तुम कहत पिले देखो ट्रिगोनोमेट्री रो मोर बहुत सारा कहानी अछि। तले sin हैला मदर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री tan हैला तार चाइल्ड फेवरेट चाइल्ड ऑफ sin cosec होउची तार अपोजिट बुझि परछ ना नै। तले cosec इज द अपोजिट ऑफ sin x दैट्स व्हाई ताको गोटे ग्रुप रे रखा गला बुझि परछ ना नै क्लियर। तले सेम दी पिले cos x ଆଉ ये हैला पिले cot x ଆଉ ये हैला पिले sec x बुझि परछ ना नै। तले cos x cot x ଆଉ sec x को पिले म आ गोटे ग्रुप रे रखली दैट इज कॉल्ड ग्रुप 2 पिले ताकर सब सिमिलर नेचर रे मु तम काम करेबी बुझि परछ ना नै ग्रुप 2 क्लियर। तले sin जो ग्रुप रे थिला से इंक्रीजिंग थिला sin एटी पिले इंक्रीजिंग थिला ता ग्रुप रे tan इंक्रीजिंग थिला पिले एटी cosec जाय कि पिले डिक्रीजिंग थिला इज दैट क्लियर। आमे जो डोमेन नै छु आ ई जो cos x पिले कोन दिला डिक्रीजिंग थिला
कॉट एक्स डिक्रीजिंग थिला सेक तांको ग्रुप रे पिले इंक्रीजिंग रे थिला अपोजर अपोजर माने कॉस रो अपोजर तले कॉस डिक्रीजिंग हेले सेक इंक्रीजिंग साइन इंक्रीजिंग हेले कोसेक डिक्रीजिंग तले हमें जो पिले डोमेन रे नै जो ता भीतर एटा जिंस तले मु एई जो सिंबल टा पिले दउची मु इंक्रीजिंग को बुझौची इंक्रीजिंग रो काम कोन पिले बहुत अछि डोमेन सिखिबा ना इंक्रीजिंग माने जेतेबेले हमें ए फंक्शन टा को दबा इनइक्वेशन रिमेन्स सेम माने ग्रेटर दैन थिले पिले सेही ग्रेटर दैन रहइबो बुझि परछो लेस दैन थिले पिले सेही लेस दैन रहइबो कोनोसी चेंजिंग हबा नाही क्लियर और डिक्रीजिंग पिले एटा को दउची मु डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग माने कोन आइबो इनइक्वेशन विल बी रिवर्स्ड माने जदि ग्रेटर दैन अछि सिंबल ताले चेंज हेजिबो लेस दैन को जदि लेस दैन अछि पिले से चेंज हेजिबो ग्रेटर दैन को एई बळी भाबरे चेंजिंग हबो ताले दिस इज द केसेस हमें यूज करितो फंक्शन ताले ये जेबे पिले एबे टेबल बनिबो इन्वर्टिबल हेकि आसीबे ताले हमें एटी पिले जेतले रेस्ट्रिक्शन रखिछु पिले साइन कॉस देखो पिले साइन कॉस करो डोमेन समान अछि पिले देखो -1 रु 1 तांकर हमर काहे की एटी हमर रेंज तांकर समान बुझि पारो साइन कॉस एक्स tan cot x देखो पिले रेंज समान आर कोसेक सेक रेंज समान दैट इज माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी जेतेबेले एमाने तांकर रेंज बुझि पारो ये जाई की इनवर्स रे कोन हे जिवे पिले तांकर डोमेन हे जिवे बुझि पारछो ना नहीं पूरा मु पिले ग्रुपिंग बनै छि ताले तुमको इजीली तुमे ताको मने रखि परिबो ये जेतेबेले -1 रु 1 रेंज दउतनी सी पिले ताको आउटपुट इनपुट कार नै छि इनपुट ये नै छि -π/2 π/2 ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଯେହେତୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଟୁ ଜିରୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡୋମେନ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇଛି ତାହେଲେ ସେମିତି ପିଲେ ଆର ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡୋମେନ କଣ ନେଲି ପିଲେ ଦେଖ tan x cot x ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡୋମେନ କଣ ଦିଆହବ ଏଇ ଯୋଉ -π/2 ରୁ π/2 ପିଲେ କାହାର ନିଆହେଲା sin x ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡୋମେନ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଏଠି ଗ୍ରୁପ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଗ୍ରୁପ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଗ୍ରୁପ ରେ ଯାହା ବି କାମ ହବ ସେଇ -π/2 ରୁ π/2 କୁ ନେଇକି କାମ ହବ ତାହେଲେ ଏଠି ଗ୍ରୁପ 1 ରେ ଯାହା ବି କାମ ହବ ପିଲେ -π/2 ଟୁ +π/2 ଭିତରେ ଆଉ ଏଠି ପିଲେ ଯାହା କାମ ହବ 0 ଟୁ ପାଏ ଭିତରେ ଏତିକି ମନେ ରଖ ପିଲେ ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଟେବୁଲ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଆଣୁଛି ଭେରି ଭେରି ଇଜିଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିମେମ୍ବର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୋପ ଦେଖ ପିଲେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏଠି ପିଲେ ମୁଁ ରଖିଲି ଆଇଟିଏଫ ଇନଭର୍ସ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ ଫଙ୍କସନ ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ଏଠି ପିଲେ ମୁଁ ରଖିଲି ତାର ଡୋମେନ କୁ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ କ୍ଲିୟର ଏଠି ପିଲେ ମୁଁ ରଖିଲି ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଏବେ ତ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ପିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କୁଏ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡୋମେନ ଟା ଏଠି ଆସିକି ରେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଏଠି ତା ରଖିଲି ପିଲେ ତାର ନେଚର ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନେଚର କଣ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ରଖିଲି ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ I kept that is sin inverse of x sin inverse x ତାହେଲେ आ डोमेन पिले कौन ହେଇଗଲା -1 ରୁ +1 इज दैट क्लियर वेरी वेरी इंपोर्टेंट ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ପିଲେ ଆମେ ଅଲରେଡି କାଢିଛେ -π/2 ରୁ +π/2 କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଇଜ दैट क्लियर आ नेचर पिले आ ଭିତରେ ରହିବ ଇନକ୍ରିଜିଂ आ नेचर ରହିବ ପିଲେ ଇନକ୍ରିଜିଂ କାରଣ ଆର ଗ୍ରାଫ ଟା ସେଇ ଭଳି ଭାବରେ ଯିବ ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ କୁ ରଖିବି ସେକେଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ କାହାକୁ ନେବି ସେକେଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ ସାଇନ ସହିତ ନେଇଥିଲି tan କୁ ତାର ଫେଭରାଇଟ tan इनवर्स x ସେ ଗ୍ରୁପ 1 ରେ ରହିବ ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ଡୋମେନ ଥିଲା ଏଟା ହୋଲ ରିଅଲ ନମ୍ବର କୁ ନେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ହଉଛି ସିଏ ଯେହେତୁ ତାର ଚାଇଲ୍ଡ ସେ ତାକୁ ତା ବାଉଣ୍ଡରୀ କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେଲା କହିଲା ତୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ କୁ ଯା ନା ଗଳି ଯିବୁ କାଳେ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ କୁ ଯା ନା ବାସ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଆଉ ଇଏ ବି ନେଚର ତାକୁ ସମାନ ରଖିଲା ମା ର ପୁଅ ନା ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବ 3 ନମ୍ବର ଇଏ ଆସିଲା ଅପୋଜର ଅପୋଜ କରିବ ଶତ୍ରୁ ଇଏ ତାକୁ ଅପୋଜ କରୁଛି କାହାକୁ ସାଇନ ଇନଭର୍ସ କୁ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରୁଛି ହୋଲ ରିଅଲ ନମ୍ବର ରୁ ଏଇ ତା ପୁଅକୁ କିଛି କହୁନି ବଟ ପୁଅର ଜିନିଷରୁ ମାଇନସ କରିଦଉଛି -1 ରୁ 1 କିନ୍ତୁ ଯେତେ ହେଲେ ତ ସେ ମା ନା ସବୁ ତ ମାଇନସ କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କୁ ମାଇନସ କରୁନି ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଏଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି ପିଲେ -ଇନଫିନିଟି ରୁ -1 ଭେରି ଇଜି ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଛି ପିଲେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବ ଇଜିଲି ୟୁ କ୍ୟାନ ରିମେମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଗଲା -ଇନଫିନିଟି ରୁ -1 ୟୁନିୟନ 1 ରୁ ଇନଫିନିଟି ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ -π/2 π/2 ଥିଲା ଇଏ କଣ କହିବ -π/2 ରୁ ହିଁ ଯିବ କାରଣ ଯେହେତୁ ସାଇନ ଲିଡର ତ ତାରି ଭିତରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସାଇନ ହଉଛି ଜିରୋ କୋଉ ପୋଜିସନ ରେ ସାଇନ 0 0 ତାହେଲେ ସେଇ ପୋଜିସନ ରେ ସେ ଠିଆ କରେଇଦବନି କାଳେ ସେଠି ରହିଲେ ସେ ଏକାଠି ମର୍ଡର କରିଦବ ସେଥିପାଇଁ ଜିରୋ ପୋଜିସନ ରେ ପିଲେ ଇଏ କଣ ହବ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 0 ରୁ π/2 ତାହେଲେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ରେ ସେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଏ ଯେହେତୁ ତାର ନେଚର ସେଠି ପିଲେ କଣ କରୁଛି ଡିକ୍ରିଜ କରୁଛି ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ତା ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛି ଡିକ୍ରିଜିଂ ନେଚର ରହୁଛି ଇଜ ଦ୍ୟାଟ କ୍ଲିୟର ନମ୍ବର 4 ଇଏ ପିଲେ କଣ ଆସିଲେ ଇଏ ଆସିଗଲେ ଗ୍ରୁପ 1 ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଫର୍ମେସନ ଆମେ ଦେଲେ ପିଲେ କାହାର ନେଚର ଦେଲେ ଆମେ ଇଏ ଆମେ ନେଚର ଦେଲେ ଗ୍ରୁପ 1 ର ପିଲେ ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ଗ୍ରୁପ 1 ର କାହାଣୀ ଏତିକି ଏବେ ଯିବା ପିଲେ ଗ୍ରୁପ 2 କୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଗ୍ରୁପ 2 very easy my dear ତାହେଲେ ନମ୍ବର 4th ଫଙ୍କସନ ଆସିଲା that is my leader cos inverse of x
তাহলে cos ইনভার্স x তার ডোমেন পিলে দেখো अगेन রিপিটেড যাহা লিখিছো সে পুরা রিপিট ହେଇଯିବ দেখো -1 ରୁ 1 କିଛି ଘୋଷିବାର ନାହିଁ ପିଲା ଇଜିଲି ୟୁ କ୍ୟାନ ରିମେମ୍ବର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କହିଥିଲି ତାର କଣ ଥିଲା 0 ରୁ ପାଏ, ସେମିତି ତାର ବହୁତ ଥିଲା ପିଲେ ପାଏ ରୁ 2 ପାଏ ବି ହେଇପାରିଥିଲା ମାଇନସ ପାଏ, କିନ୍ତୁ 0 ରୁ ପାଏ ଇଜ ନିୟରେଷ୍ଟ ଟୁ 0 ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡୋମେନ ରଖିଥିଲୁ। ତାହେଲେ ସେ ଏଠି ଆସି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ସେ କଣ ହେଲା ପିଲେ ଡିକ୍ରିଜିଂ ନେଚର ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ନମ୍ବର फोर्थ गला ଏବେ नंबर फिफ्थ माय डियर cos ରୁ ଆସିଲା ପିଲା cot इनवर्स ऑफ x ये तार फेवरेट गॉट इट क्लियर। ताले फेवरेट हेले ये पूरा होल रियल नंबर पाइला किछि असुविधा नै। ताले एठी कोन कहबो कहबो मु बाउंड्री टाको काटी देब जेमि सीधा बाउंड्री काटी देला ये भी ता बाउंड्री को काटी देला बस एते की ये भी सही डिक्रीजिंग नेचर रहला पिले। एबे आसिला पिले नंबर 6 आसिला अपोजर सेक इनवर्स ऑफ x सेक इनवर्स x पिले कोन हबो सेही पिले r माइनस -1 ରୁ 1 ओपन that is minus infinity ରୁ -1 open closed union 1 to infinity got it clear my dear। एटी कोन पिले 0 को रखिलाम ता भीतर गोटे शत्रु जेडी पाई बाय 2 पॉइंट रे cos 0 काले से ताको सिट रहि के मर्डर कर दबो रेस्टिंग पोजीशन टा सेही पोजीशन टा कोन करला ताको कोन करागला ओपन कर दिया गला। जेहेतु ओपन कर दिया गला पाई बाय 2 पॉइंट रे से रहि परिबनी ताले पाई बाय 2 ରୁ पाई और एटी गला पिले से इंक्रीजिंग दिस इज द नेचर ऑफ टेबल। তাহলে এই টেবুলটাକୁ পুরা ତମକୁ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ରଖିବାର ତା ଯେମିତି ପିଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଲି ସେଇ ହିସାବରେ ତ ମନେ ରଖିବ। ଏ ଟେବୁଲ କେବେ ବି ଭୁଲ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ତମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ କହୁଛି ସେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଗ୍ରାଫ ଗୁଡା ପିଲେ ଦେଖିବ ସବୁ ବହିରେ ଅଛି ଇଜିଲି ୟୁ କ୍ୟାନ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ୍ୟାଟ। और समस्त ग्राफ को पिले जे तुमे भले से प्रैक्टिस करूछ तुमको कोनोसी असुविधा भी हबार चांसेस नाही। सब ग्राफ को तुमे प्रॉपर्ली स्टडी करि परिबो। ताले दिस इज द केस। ताले क्वेश्चंस कोन पडियो पिले क्वेश्चंस प्रथम जिंस आसे पिले फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ताले कोन आसे पिले फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू गोटे क्वेश्चन 1 मार्क रे गारंटेड पडिबो पिले फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू और 2 मार्क रे गोटे पिला पडिबो बुझी पारछो 1 मार्क एंड 2 मार्क रे गोटे गोटे क्वेश्चन पडो प्रिंसिपल वैल्यू पे पहले मु गोटे जिंस तुमको ट्रिक दे दूची बहुत इजीली यू कैन फाइंड आउट गॉट इट क्लियर। तले सब बेले पिले मन रख एठी गोटे हमें मु तुम पाई गोटे डायग्राम बनौची से डायग्राम टी को मन रख डायग्राम टी को मन रखले वेरी इजीली तुम्हें सब जिंस पाई तले एटा मन रख हमर क्वाड्रेंट लिस्ट रहला दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। First quadrant is the Sabvasagar favorite. जेତେବେଳେ when input is positive, when input is positive, my dear, input positive हेले group 1 and group 2 supports to whom first quadrant माने 0 ରୁ π/2 ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା आंसर ରହିବ। ବୁଝି ପାଇଲ this is group 1 and group 2 area clear। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲେ କଣ ହେଲା ଏଇଟା ଆସିଲା -π/2 ଆଉ ଏଠି ପିଲେ ଆସିଲା π। ଆଉ ଏଠି थर्ड क्वाड्रेंट ର କୌଣସି ରୋଲ ନାହିଁ ପିଲେ नो आंसर विल कम हियर नो आंसर विल कम। एठी हमर टोटली आंसर आसीबो नाही थर्ड क्वाड्रेंट रे बुझी पारछो। ताले केतेबेले फर्स्ट क्वाड्रेंट ताले सेकंड क्वाड्रेंट पिले का घर थिला साइन रो घर थिला किंतु जेतु भी इन्वर्स हेची आ फोर्थ क्वाड्रेंट पिले का घर थिला कॉस रो घर थिला जेतु इन्वर्स हेची ये दिरण फ्लिपिंग हे गेला उल्टा आडू पळेला ताले एठी पळेला पिले तमरो ग्रुप 1 माने किए व्हेन ग्रुप 1 व्हेन कोन बिले इनपुट इज नेगेटिव व्हेन इनपुट इज नेगेटिव जदी इनपुट ता मोर नेगेटिव दिया जाईची ताहाले मोर पिले एटी कोन हे जिवो आंसर सब बेले लाइक करिवो फोर्थ क्वाड्रेंट कहार ग्रुप 1 ताले जदी मोर एटी 2 कोड पिले रहइबो 2 को पळाइले ग्रुप 2 बुझी पारछो उल्टी गले ना सिंपल लॉजिक। ताले व्हेन इनपुट इज नेगेटिव जदी इनपुट मोर नेगेटिव अछि ताले आंसर 80 रहइबो व्हेन इनपुट इज नेगेटिव ताले ग्रुप 2 एरिया पिले कोडा गेला दिस इज द ग्रुप 2 एरिया बुझी पारछो। आउ एई एरिया टा पिले गेला कार ग्रुप 1 नो एरिया बुझी पारछो ना नहीं। ताले ग्रुप 1 इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट नाले फोर्थ क्वाड्रेंट ग्रुप 2 पिले फर्स्ट क्वाड्रेंट नाले सेकंड क्वाड्रेंट एति की माइंड रे पूरा भर्ती करिनि बुझी पारछो ना नहीं। ताले एबे कथा आछि पिले थीटा ताले से कोनोसी गोटे पिले देइथिबो आईटीएफ देइथिबो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन देइथिबो ऑफ कोन दियाइथिबो पिले इनपुट दियाइथिबो बुझी पारछो ना नहीं क्लियर which is equal to पिले कोन हो गोटे रिजल्ट आसीबो ताले एटी रिजल्ट टा कोन पाइबा हम दैट इज द केस अ रिजल्ट मस्ट बी व्हाट दैट इज अ प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज नथिंग द प्रिंसिपल वैल्यू भीतर रहबा କଥା प्रिंसिपल वैल्यू कहले कोन बुझिचो जति मु एटी लेखिली पिले आरी भीतर आंसर सदा सर्वदा रहबा दरकार। ताले एटी जति मोर सेही बेला जिंस हैला पहले एटी ट्रिक को बुझिया पिले देखो एटी मोर सपोज मु मान लेली लेट मु ने गेली लेट पहले एटी एल्गोरिथम को बुझा आईटीएफ ऑफ इनपुट
ITF of input is equal to ପିଲେ ମୁଁ ମାନିଦେଲି theta। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ କଣ ହବ? ସିମ୍ପଲ, ଇନପୁଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଲେ କଣ ହେଇଗଲା ତମର? ଇନପୁଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ TF of theta। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? মানে ITF ইনভার্স यूनिट फंक्शन ऑफ इनपुट इक्वल टू थीटा, তাহলে ইনপুট ইকুয়াল টু ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন অফ থিটা। মানে যদি ମୁଁ লেଖିলি sin ইনভার্স অফ x ইজ ইকুয়াল টু থিটা, তাহলে পিলে মোর x কোন আসিগলা? x ইজ ইকুয়াল টু sin থিটা। গট ইট ক্লিयर? এই ভଳିଆ ଜିନିଷର ଖେଳାଳି ଅଛି। তাহলে এইটি পিলে মনে রাখো, তাহলে থিটাটা ইনপুট আর থিটা অলওয়েজ বিলংস টু ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট। মনে রাখো থিটাটা মনে হই দেবা যে থিটা এটি মোর ট্রিক হিসাବରେ ରହିଲା কোডি ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট। তাহলে সেই অনুসারে নেইকি আমি ଯିବା। তাহলে ପିଲାଟି ମନେ ରଖ, ତୁମର ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କେମିତି ଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଲାଇନିଂ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ସିମ୍ପଲ ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୁ ନେଇକି ଆମର ମାନେ ଇନପୁଟ କୁ ନେଇକି ପିଲେ ଆଉଟପୁଟ ବାହାରିବ। ଗଟ୍ ଇଟ୍? ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ତମକୁ ପଚାରିଲା ଫାଇଣ୍ଡ ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ 1/2 ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାର କର। ତାହେଲେ ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ 1/2 କୁ ମୁଁ ଧରିନେଲି ଥିଟା ପିଲେ। ତାହେଲେ ମୋର କଣ ହେଲା ପିଲେ? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। बुझियो चेष्टा करो। ताले 1/2 साइन रो को वैल्यू एटा हम सब बेले कहै बेले फर्स्ट क्वाड्रेंट को रखियो। ताले साइन थीटा इक्वल 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हेले साइन रो को वैल्यू 1/2 बोले π/6 हमें जानि छु 30 डिग्री। ताले पिलेटी कोन आसेला देखो थीटा इज इक्वल टू π/6। वेरी इजीली यू गॉट इट। सब लेखा है तमरो साइन इनवर्स ऑफ -1/2। साइन इनवर्स -1/2 तुम ताको सेम पिले थीटा धरनेलो। ताले वंस यू पिक इट एज थीटा पिले जेतले तुम ताको सेम थीटा धरनेलो, ताले कोन करिवो पिले एडी? ताले सेही बळी भाबर तुमे नबो पिले कोन sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। ताले -1/2 केन देखियो माइनस sin π/6। तुम कहि दिले थीटा को सबले कोड रखिवो? थीटा को सबले फर्स्ट क्वाड्रेंट रखिवो। देखो तुम रखिली थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट रे। बुझी परछु ना नै? ताले sin माइनस sin π/6 आमे जानि तो माइनस ऑफ sin थीटा पिले कोन sin ऑफ माइनस थीटा। ताले sin ऑफ माइनस π/6 हे गेला पिले देखा हमरा आराम से पळे आला थीटा इज इक्वल केते माइनस π/6। गॉट इट क्लियर माय डियर? थीटा इज इक्वल माइनस π/6। से बळे भाबर पिले तुमको देथिवो tan इनवर्स ऑफ -√3 को काढो पिले। tan इनवर्स ऑफ -√3 मु नै गेली थीटा पिले। ताले सिंपल लॉजिक पिले कोन हैला मोर tan थीटा इज इक्वल टू -√3। किछि डरिबार नै, मु तुमको ऑलरेडी पिले बतै जे माइनस tan ऑफ π/3। सब बेले थीटा को पिले कोन रखिवो तुमे? से साइन कोन आउस डजंट मैटर। थीटा को सब बेले हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट रे रखिबा। tan ऑफ -π हमें जानि जो माइनस ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस। ताले पिले केते गेला tan ऑफ -π/3। ताले जहा फल रे मोर एटी थीटा केते आसेला पिले -π/3। गॉट इट क्लियर माय डियर? अंडरस्टूड? केते इजीली तो मार्क कर दे। तुम सब ना बडी sec इनवर्स ऑफ -√2। गॉट इट क्लियर? sec इनवर्स ऑफ -√2 धर पिले थीटा ताको किछि टेंशन नबार नै। sec इनवर्स ऑफ -√2 इज इक्वल टू थीटा। ताले sec इनवर्स ऑफ -√2 तले मु थीटा धरली, ताले पिले मोर कोन हे गेला sec थीटा इज इक्वल टू हे गेला पिले -√2। ताले सही फर्स्ट क्वाड्रेंट पिले माइनस ऑफ sec। बुझ पिले माइनस ऑफ sec। ताले sec रो को वैल्यू √2 जोटी पिले cos 1/√2। सेही बेला मन को cos 1/√2 पिले कोटी π/4। ताले पिले आसेला माइनस sec π/4। किंतु sec ऑफ माइनस थीटा इज sec थीटा। ताले हम से रूल एडी पक्की परिबानी। हम किंतु हम जान जो sec ऑफ पाए माइनस थीटा इज इक्वल टू पिले कौन माइनस सेक थीटा। ताले हम लिख देली सेक माइनस माइनस थीटा। ताले सिंपल पिले कौन हे गेला एडी? मोर हे गेला एडी पिले कौन हे गेला देखो पिले। ताले एडी मोर थीटा इज इक्वल टू आसी गेला पाए-π/4। पाए-π/4 माने कौन हे गेला पिले देखो 3π/4 आसी गेला तार प्रिंसिपल वैल्यू भितरे। ग्रुप 2 को बिलोंग्स करे ना, ग्रुप 2 0 रु पाए भितरे रहइबो। देखो केते इजीली बाहरी गेला। अच्छा देखो पिले हम तो लिखली कोसेक इनवर्स ऑफ पिले 2 लिखिली। कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू थीटा। তাহলে কোসেক ইনভার্স অফ 2 থিটা মানে কোসেক থিটা ইজ ইকুয়াল টু 2। কোসেক থিটা যেতলে পিলে 2 हे गला, তাহলে সিম্পলি মু কোন পাইলি কোসেক থিটা যদি 2, তাহলে কোসেক র কো ভ্যালু পিলে 2 जोटी हमर साइन होचे 1/2 माने π/6। তাহলে सिंपल फास्ट क्वाड्रेंट लिखि देले पिले मोर थीटा केते मिली गेला π/6। देखो केते इजीली हमें पिले समस्त वैल्यू को काढी देई पारुचे। ताले एठी गोटे पिले तुमको मास्टर ट्रिक दउची। ताले आउ गोटे तुमको करियो देखो, तमे काळे कंफ्यूज होतो। आउ गोटे देखो देखो पिले cos इनवर्स ऑफ -√3/2 लिखिली पिले इक्वल टू थीटा धरिनियो cos इनवर्स -3/2 माने cos थीटा पिले केते आसिला? cos थीटा इज इक्वल टू पिले आसी गेला तुमरा केते -√3/2। मु तुम कहै जे ए वैल्यू टाको सब बेले पिले फास्ट क्वाड्रेंट रखियो। ताले माइनस को सेंटर रखियो। ताले cos र को वैल्यू √3/2 π/6 लिखि देल। किंतु आमे जानछु पिले cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। ताले एटी से रूल पडिबनी। ताले cos ऑफ पाई माइनस थीटा। ताले cos ऑफ पाए माइनस π/6 पिले पकई देली सिंपल लॉजिक। ताले केते पिले आसिला
एटी आसीगला cos 5 pi by 6 got it clear তাহলে এবে আমি যদি কম্পারিজন করে দেবা we got theta is equal to পিলে কেতে আসিলা 5 pi by 6 hope you have understood this trick তাহলে 8 পিলে আসিলা তম গোটে মাস্टर ट्रिक দউছি পিলে মাস্टर ट्रिक क्लियर डायरेक्ट आंसर लिखियो पिले डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन थिबो कि हमको 2 मार्क रे देखिबी 2 मार्क के केमती पडियो पिले ताको हमें केमिति इजीली करिया मास्टर ट्रिक पिले मास्टर ट्रिक कोन कहूची देखो पिले प्रथमे कहूची से फाइंड थीटा find theta find theta how theta must be belongs to first quadrant got it clear বুঝি পাইলা পিলে তাহলে ফাইন্ড যদি মোর থিটা করে দেলি ফার্স্ট কোয়াড্রান্ট কু তাহলে এটি পিলে মনে রাখো তাহলে থিটা বাহার করে দেলো থিটা বাহার কলা পরে পিলে তুমি দেখিবো এটি কোউ গ্রুপ কু বিলংস করছি সে বুঝি পারছো না নাই তাহলে সে গ্রুপ 1 और গ্রুপ 2 বুঝি পারছো না তাহলে এটি দুইটা জিনিস এক্স টা ইনপুটটা তোমার পিলে কোন হইছে পজিটিভ কি নেগেটিভ তাহলে ফাইন্ড থিটা বিলংস টু ফার্স্ট কোয়াড্রান্ট एंड इनपुट इनपुट कौन थी वो इनपुट बिलोंग्स टू कौन ही इनपुट इज इधर प्लस और माइनस এই দৌড়েই থিও বুঝি পারছো না তাহলে থিটা বাহার করে দিলো ইনপুট প্লাস মাইনাস খালি থইবার তাহলে যদি গ্রুপ 1 কু দেখিবি বলে মু গ্রুপ 1 তাহলে গ্রুপ 1 কোন কହୁची যদি মোর ইনপুটটা পিলে প্লাস তাহলে आंसर इज इक्वल टू थीटा যদি পিলে মোর ইনপুটটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে आंसर হচ্ছে মাইনাস থিটা ভেরি সিম্পল মাই ডিয়ার গট ইট ক্লিয়ার সেমতি গ্রুপ 2 কোন কହୁची গ্রুপ 2 কହୁची যদি মোর ইনপুটটা পিলে প্লাস তাহলে মোর आंसर থিটা গট ইট ক্লিয়ার যদি মোর ইনপুটটা পিলে মাইনাস তাহলে মোর आंसर হচ্ছে পাই মাইনাস থিটা গট ইট দেখো মাস্টার ট্রিক फटाफट क्वेश्चन सॉल्व देखो এটি পিলে মু কেমতি କରୁଛି এটি পিলে ଦେଖିଲେ ମୁଁ sin इनवर्स 1/2 ফার্স্ট ମୁଁ 1/2 ଦେଖିବି মানে এটি চিন্তা କରିবে থিটা বাହାର କରିବି না थीटा माने मोर मेंटली माइंड रे चिंता करूची मेंटली चिंता करूची sin थीटा 1/2 कोटा पिले sin थीटा कोन 1/2 sin थीटा 1/2 कोन होबा मु चिंता करजी बिले पाई बाय 6 माइंड रे आसीगला इनपुट पॉजिटिव ग्रुप 1 ताला आंसर मोर डायरेक्टली पाई बाय 6 एटी -1/2 अछि इनपुट नेगेटिव अछि चिंता नै थीटा मोर फर्स्ट क्वाड्रेंट रे सेही पिले पाई बाय 6 बुझी परछो ना नै 1/2 को चिंता करबी पिले का को चिंता करबी 1/2 पॉजिटिव को चिंता करबी क्लियर पॉजिटिव को चिंता करिके एटी मु थीटा बाहर करबी बुझी परछो ना नै फाइंड थीटा belongs to I for all x belongs to positive तमर चिंताधाराटा कौन रहइबो x टा पॉजिटिव अछि बुझी परछो ना नहीं तो माइनस साइन को भूली जिवो परे देखिबा कोन अछि ताले एटी पिले 1/2 पाई बाय 6 जेतु इनपुट नेगेटिव ग्रुप 1 ताले आंसर माइनस थीटा ताले के ताला माइनस पाई बाय 6 एटी देखो सेक इनवर्स माइनस रूट 2 भूली जाओ माइनस को सेक रो को वैल्यू रूट 2 सेक जेतले को वैल्यू रूट 2 आछि तो चिंता करबी cos रो को वैल्यू 1 रूट 2 cos रो को वैल्यू 1 बाय रूट 2 cos रो पिले पाई बाय 4 1 बाय रूट ताले पाई बाय 4 जेतु नेगेटिव ताले पाई माइनस पाई बाय 4 आंसर हेगला 3 पाई बाय 4 एई भली भाबरे पिले मुहरे मुहरे क्वेश्चन सॉल्व हो जेते तुमे प्रैक्टिस करिवो सेते तुमे करि परिवो मास्टर ट्रिक देई देली पिले प्रिंसिपल वैल्यू करिया पई तले एबे किछि क्वेश्चंस पिले तुमको करौची आईटीएफ रो केमिति 2 मार्किया क्वेश्चंस पिले तुमरा आईटीएफ रो पढी परिवो तले आमे एबे सेही भली क्वेश्चंस किछि पिले एबे प्रैक्टिस करिवा आईटीएफ रो 2 मार्किया क्वेश्चंस के भली भाबरे पिले क्वेश्चंस हमरा आसीबार चांसेस रहउची सेटा जदि आमे जानि दिबा तले हमको पिले बहुत इजी हबो क्वेश्चन सॉल्व करिवा पई गॉट इट क्लियर तले सपोज तुमको क्वेश्चंस पिले थिबो find the value of suppose आइला 2 tan inverse find the value of 2 tan inverse root 3 plus half sin inverse minus 1 minus cos inverse simply root 3 by 2 this is my answer got it clear এটা দেলা 2 মার্কের কিছু নাই পিলে টেনশন নবার নাই এটি ডাইরেক্ট आंसर লিখিও দেখো 2 2 তো 2 রইলা tan इनवर्स रूट 3 चिंताधारा केंद्र रहबो रूट 3 tan रो को वैल्यू रूट 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट रे tan रो पाई बाय 3 होची रूट 3 ताले एटा अछि tan इनवर्स ग्रुप 1 को इनपुट पॉजिटिव तो आंसर सेति की थीटा पाई बाय 3 बुझियला प्लस 1 बाय 2 एबे गली इनटू sin रो को वैल्यू 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट रे पाई बाय 2 बट ग्रुप 1 नेगेटिव ताले आंसर हे गला पिले कहते माइनस पाई बाय 2 वेरी इजी माइनस cos इनवर्स cos रो को वैल्यू पिले रूट 3 बाय 2 एटा फर्स्ट क्वाड्रेंट देइची पिले ताले फर्स्ट क्वाड्रेंट रे जदी मु देखिबी सपोज एटा माइनस रूट 3 बाय 2 देतला सपोज माइनस रूट 3 बाय 2 भूली जा माइनस को सिंपल रूट 3 बाय 2 cos रो को वैल्यू रूट 3 बाय 2 तुमे जानिछ पाई बाय 6 बुझी परछ पाई बाय 6 cos इनवर्स ग्रुप 2 नेगेटिव इनपुट ता माने आंसर हे गला पाई माइनस पाई बाय 6 वेरी सिंपल माय डियर पूरा मास्टर ट्रिक देइची पिले ताले एटा केते हला 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 एटा आगला पहले पाई माइनस 5 के देला 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6 माइनस 5 पाई बाय 6
ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ ତୁମେ ଏବେ ଏଲସିଏମ ନେଇଯିବ 3 4 6 ର ଏଲସିଏମ କେତେ ପିଲେ କୁହ ମତେ? 3 4 ଆଉ 6 ତମେ 3 ଆଉ 4 ଆଉ 6 ର ଏଲସିଏମ କାଢିବ କେତେ ଆସିବ ପିଲେ? ଏଠି ଯଦି ଆମେ 3 ରେ କାଢିଦବା 3 କେ 3 ଇଏ 4 ସେମିତି ରହିଲା 3 ଦୁଗୁଣେ 6। ପୁଣି ପିଲେ 2 ରେ କାଟି ଦିଆଗଲା 2 ରେ କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା 1 ରହିଲା 2 ଦୁଗୁଣେ 4 1 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 3 ଦୁଗୁଣେ 6 ଦୁଗୁଣେ 12 ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଏଲସିଏମ ଆସିଲା ପିଲେ 12। 12 ରେ 3 ହଲେ 4 4 ଦୁଗୁଣେ ପିଲେ କେତେ ହେଲା 8 ପାଏ। 12 4 ହେଲେ 3 ମାଇନସ 3 ପାଏ। 12 6 ହେଲେ 2 ତାହେଲେ ମାଇନସ 10 ପାଏ ମାଇ डियर। व्हाट इट क्लियर? ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା ତମର? 8 ପାଏ ମାଇନସ 13 ପାଏ ତାହେଲେ ମାଇନସ 5 ପାଏ ବାଇ 12। ଦିସ୍ ଇଜ ୟୋର ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ପିଲା ଏଠି क्वेश्चन ହେଇଗଲା 2 ମାର୍କିଆ क्वेश्चन ସର୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛ? 1 ମାର୍କ ପଢିଲେ ବି କରିଦବା ପିଲେ କେତେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଇ ପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ପିଲେ क्वेश्चन ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? होपफुली पिले तुम ए क्वेश्चंस को ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଛ। गॉट इट क्लियर? सपोज ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦେଇଥିବ। सपोज ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦେଲା ତୁମର सपोज देला फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस cot इनवर्स ऑफ -1/√3 प्लस sin इनवर्स ऑफ -1/2 देला। गॉट इट क्लियर? एतिकी क्वेश्चन देला हेले बहुत इजी। तुमको से भाया शिखेली ट्रिक दे देछि किछि व्यस्त बने tan रो 1 फास्ट क्वाड्रेंट π/4 नेगेटिव इनपुट ग्रुप 1 ताला आंसर पे केते -π/4। कॉट इनवर्स -1/√3 तो माइनस अच्छी कॉट अच्छी ग्रुप 2 आंसर आसीबो सेकंड क्वाड्रेंट रे डेफिनेटली ता माने पाई माइनस समथिंग ताले कॉट रो को वैल्यू 1/√3 π/3 ताले हम लिखिबा प्लस एडी लिखि दबा पाई माइनस π/3। गॉट इट क्लियर? प्लस साइन इनवर्स 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट ग्रुप 1 थीटा आंसर नीचे ताले प्लस केते गेला पिले π/6। गॉट इट क्लियर? ताले माइनस π/4 प्लस ये गला पिले 2π/3 प्लस π/6। एबे पिला आसला 4 3 6 र पुणी एलसीएम 4 3 6 र एलसीएम बे पिला में बाहर करथिले केते 4 3 6 र एलसीएम होची 12 ताले सिंबल 12 12 4 हेले 3 ताले ये गला -3 पाए प्लस 12 3 4 ताले ये गला 8 पाए 12 6 2 ताले पिला ये गला 2 पाए ताले 10 पाए -3 पाए पिला आंसर केते गला 7 पाए/12। होपफुली तुम ये क्वेश्चंस को एबे इजीली करि परिबो ओ एभली क्वेश्चंस तुम निश्चित भाबरे तुमरो पाइबो गारंटेड। बुझि परछो ना नै? तापर पिले क्वेश्चंस आउ केमिति क्वेश्चंस पढि पारे एबे देखिया पिले सपोज तुमको क्वेश्चन दबो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स एमिति क्वेश्चन दे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स कोन sin इनवर्स cos ऑफ sin इनवर्स कोन आसे पिले cos ऑफ तापर कोन लिखा दियो sin इनवर्स 1/2 এইভাবে ভাবে আসতিବ। गॉट इट क्लियर? এইভাবে ভাবে क्वेश्चन আসতিବ তাহলে sin इनवर्स cos ऑफ sin इनवर्स 1/2 ऑलरेडी तुमको मु सिखै सालेडी। sin इनवर्स cos रहि जाओ sin इनवर्स 1/2 पिले केते एबे जानिछे π/6 ସେଇଭଳି ଭାବରେ 1/2 ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ sin थीटा କୋଉ କୋଣ ହବ π/6 ହଉଛି ସେତିକି ସେତେ π/6 cos π/6 ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲେ ହେଲା √3/2 ତାହେଲେ ପିଲେ ଆସିଗଲା sin इनवर्स √3/2 सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट তাহলে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট হলে কোন आंसर থিটা মানে কেতে পিলে গেলা π/3 তাহলে आंसर কেতে আসিলা পিলে π/3। তাহলে এইভଳି ভাବରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ क्वेश्चंस ପିଲେ ପାଇବ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯେତେ ତୁମେ এইଭଳି ଭାବରେ क्वेश्चंस ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଚାଲିବ ତୁମକୁ ସେତେ ମଜା ମଜା ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ତୁମ क्वेश्चंस ପିଲେ ରହିପାରେ এইଭଳି ଥିବ ତୁମର cos इनवर्स tan of sin इनवर्स sec of cot इनवर्स এইଭଳି ଥିବ ପିଲେ ତମର ଥିବ ସପୋଜ 1। गॉट इट? ଏଭଳି ଦେଲା क्वेश्चन ତାହେଲେ ପୁରା इजी ପିଲେ ବାହାର କରିବା ସେମିତି cos इनवर्स ରହିଲା ये tan ରହିଲା ପିଲେ ये ରହିଲା ପିଲେ sin इनवर्स ये ଆସିଲା sec cot इनवर्स 1 कौन आंसर पिले π/4 कारण cot 1 पिले केते π/4 ଆମେ ଜାଣିଛୁ। गॉट इट क्लियर? सिंपल। ଏବେ ଆସିଲା sec π/4 पिले sec π/4 कौन हबो sec π/4 ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ପିଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା sec π/4 ମାନେ ଯୋଉଠି କେତେ ପିଲା ଆସିବ ଯୋଉଠି cos π/4 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦରକାର cos π/4 1/√2 ତାହେଲେ sec π/4 ହେଇଗଲା ପିଲେ କେତେ √2। गॉट इट क्लियर? ଏଇଠି ପିଲେ ଆମେ ରହିଗଲୁ ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ ଏଇଠି क्वेश्चंस ତାହେଲେ ଆସିଲା sin इनवर्स √2 ତାହେଲେ sin इनवर्स √2 ଆସିଗଲା
তাহলে ডাইরেক্ট তো সাইন ର ভ্যালু পিলে ইনଭର୍ସ ରେ √2 ନାହିଁ, ତାହେଲେ କରିବା କଣ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଠି ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମକୁ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ କନଭର୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରପର୍ଟି ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ପିଲେ ଏଠି ତମକୁ ଦେଇନଥିବ, ଇଜିଲି ଦେଇଥିବ, ଏଠି ତମକୁ ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ ନ ଦେଇକି ଦେଇଥିବ କୋସେକ୍ ଇନଭର୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। କୋସେକ୍ ଇନଭର୍ସ ତମେ ଆରାମ ସେ କାଢି ଦେଇ ପାରିବ, ଏଠି ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦଉଛି କୋସେକ୍ ଇନଭର୍ସ। ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ତମେ ଇଜିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଦେଖ ଏଠି ପିଲେ ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ ଜାଗାରେ ତମ ସପୋଜ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ କୋସେକ୍ ଇନଭର୍ସ। आर भी कर रास्ता अलग अच्छी मुझे तुम बतेबी आउ टे पर। एबे आगे एटा को देखो, ताले cos इनवर्स tan ऑफ एटी पिले कोन आछो, एटी देइथिबो तुमको cosec इनवर्स, बुझि पारछो। ताले एटी cosec इनवर्स दे दला पिले, ताले cosec इनवर्स हेले cosec इनवर्स √2। cosec इनवर्स √2 पिले केते मते कुह, सिंपल यू नो cosec इनवर्स √2 सेति की जेति की sin इनवर्स √2, बुझि पारछो ना नहीं। sin इनवर्स रो माने जोटी 1/√2, ताले cosec इनवर्स √2 पिले केते π/4, ताले सिंपल हैला cos इनवर्स tan π/4, তাহলে tan π/4 পিলে কেতে 1, তাহলে কেতে আসিগলা পিলে cos ইনভার্স 1, cos ইনভার্স 1 পিলে কেতে 0, তাহলে এটি ডাইরেক্ট आंसर আসিলা 0। তাহলে এভଳି क्वेश्चंस ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିଲେ फेस କରିପାର, ବୁଝିପାରୁଛ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେତେକ ଟାଇପ ର क्वेश्चंस କରେଇଲେଣି, ଏଇଭଳି क्वेश्चंस ତୁମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ପାଇବ, and you have the master trick and master table to find the answer। ଦେଖ ପିଲେ master trick को यूज କରିବ, फटाफट ए प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चंस ତୁମାନେ ବହୁତ इजीली बनेଇ ଦେଇ ପାରିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ତୁମର ହବାର ଚାନ୍ସେस ନାହିଁ। ଏବେ ପିଲେ এইটু ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ପଡେ, फाइंड द डोमेन, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। क्वेश्चन ଆସିପାରେ ପିଲେ ତୁମର फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ फाइंड द डोमेन ऑफ ତମର କଣ ପଡୁଥିବ, ସପୋଜ ସପୋଜ क्वेश्चन ଦେଲା sin इनवर्स 2x - 1, তাহলে ডোমেন ডোমেন মানে পিলে সে ইনপুট পচারুছি, তাহলে সিম্পল লজিক 2x - 1। তাহলে এটি তুমি দেখো সাইন ইনভার্স টেবল কু যাও পড়ে, সাইন ইনভার্স অফ ইনপুট মু অলরেডি পিলে তোমাকে টেবল দেই সারিছি। সাইন ইনভার্স অফ ইনপুট কে পিলে -1 ରୁ 1, তাহলে 2x ଆଉ -1 টা 2x - 1 টা ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲେ କାହା ଭିତରେ ରହିବ, -1 ରୁ 1 ଭିତରେ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ 2x - 1 must be lying between -1 ରୁ +1। ତାପରେ rest is history my dear, -1 ଏପଟୁ ନେଇ ଆଇଲେ +1, -1 + 1 0, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା 2x, 1 + 1 ହେଇଗଲା 2, ତାହେଲେ ପିଲେ ଏବେ କଣ କରିବ, 2 ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ ସେଇ 0, ଇଏ ହେଇଗଲା x, 2/2 ପିଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 1, ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ ଆମେ ପାଇଗଲୁ 0 ରୁ 1। এইভাবে ভাବରେ ତୁମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ସପୋଜ ତୁମର ଏଭଳି ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦେଲା, ସପୋଜ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ଡୋମେନ ବାହାର କରିବା, ସପୋଜ ଦେଲା ତୁମର cos इनवर्स ଅଫ, ସପୋଜ ଦେଲା ତୁମକୁ x² - 1 କାଢ, cos इनवर्स ଅଫ x² - 1। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲେ x² - 1 ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିବ କାହା ଭିତରେ, -1 ରୁ +1 ଭିତରେ ରହିବ। ଇଜି ହେଇଗଲା ପିଲେ, ଯଦି -1 ରୁ +1 ତାହେଲେ -1 + 1 ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ 0, x² less than equal 1 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ପିଲା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଥିଲା, ଏଠି ଦିଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, x² less than equal ଯଦି a² ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ପିଲା ମନେ ରଖିଥାଏ x belongs to -a ରୁ +a closed, got it clear। ଆଉ ଯଦି x² greater than equal a² ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ x belongs to କଣ ହବ, -∞ ରୁ -a union a to infinity। this is very very important। তাহলে ପିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର क्वेश्चन ସେଇଭଳିଆ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଜିନିଷଟି ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆସିଲା ପିଲେ a to infinity ହେଇଗଲା, got it clear। ତାହେଲେ ଏଠି ସିମ୍ପଲ ଦେଖ, ଏଠି x² ମାନେ ଏଟା ସିମ୍ପଲ କଣ ଅଛି ପିଲେ, x² less than equal 1 ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ x belongs to କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ -1 ରୁ +1 closed, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ, got it clear। this is very very important। ସପୋଜ ତମକୁ क्वेश्चन ଦେଇଥାନ୍ତା cos इनवर्स, cos इनवर्स कौन देता ना पहले 3x - 1 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ଏମିତି ଦେଇଥାନ୍ତା ପିଲେ, କ୍ଲିୟର ତାର। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ପିଲେ 3x - 1 ର ରୁଟ୍ ଓଭର, ଆଚ୍ଛା ରୁଟ୍ ଓଭର ଅଛି ପିଲେ, ତାହେଲେ 3x - 1 must be greater than 0, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। 3x - 1 must be greater than 0 ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ greater than 0 ହବ ପିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ସେ କେବେ ବି ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ 3x - 1 ର ଆନ୍ସର ଟା ସବୁବେଳେ ପିଲେ ଏଠି କଣ ହବ ପିଲେ 0 ରୁ 1 ଭିତରେ ହିଁ ଆସିପାରିବ, ଅଡିଟ୍ କ୍ଲିୟର। ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ cos ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଇନପୁଟ ଦେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ଏଟା ପଜିଟିଭ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ପିଲେ ମନେ ରଖ √x ଯଦି ଆସିଗଲା ନା,
से सब बेले रूट एक्स मींस ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 व्हाट इज जेते जाय पॉसिबिलिटी 1 जाय इनपुट हे परियो से जेटी माइनस रूट एक्स था माइनस ऑफ रूट एक्स से सब बेले कोन जाना लेस दैन इक्वल टू 0 एटा को बिले मन रखियो तले एटी सिंपल लॉजिक रूट ओवर ऑफ 3x - 1 मु चाहिले बेटी -1 ରୁ 1 रखी परिबेनी काहे कि रूट ओवर टा अछि से रेस्ट्रिक्ट कर देला 0 ରୁ अधिक एबे पिले स्क्वायरिंग करो एबे स्क्वायरिंग कले से 0 रह गेला 0 ରୁ 3x - 1 लेस देन इक्वल 1 তাহলে এবে সলভ করে দেবা 1 টা এপট নিয়ে এসে পিলে 1 বুঝি পারছো না নি 1 আসি গলা এটি তাহলে ये হলো 3x পিলে তাহলে একে দেলা 1 + 1 পিলে 2 তাহলে সিম্পল এবে 3 ডিভাইড করে দিলে কোন হবে এটি 1/3 লেস দেন ইকুয়াল x লেস দেন ইকুয়াল 2/3 পিলে বুঝি পারছো তাহলে তোমার ইনপুটটা কাহা ভিতরে হবে পিলে 1/3 ରୁ 2/3 ভিতরে ইনপুট দিয়া হলো বুঝি পারছো না নি তাଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ କାଇ ପିଲେ ଦେଖ ତମେ ଯଦି x ଜାଗାରେ 1 ବି ପକଉଛ 3 into 1 3 - 1 2 हो जाउछि बुझि पान √2 हो जाउछि √2 हेगला माने कोन √2 माने 1.4 आ cos इनवर्स रो तो इनपुट 1.4 हेई परिबन ना देखो पूरा परफेक्टली से तुमको देई दला 1/3 ରୁ 2/3 ভিতরে তাহলে এই ভଳି ভাବରେ तुमको पिले सब तुमरो बाहर करिवार अछि गॉट इट क्लियर তাহলে তুমি যদি তোমার क्वेश्चंस को सॉल्व करिया चाहूछ তাহলে तुमको এই ভଳି ভাବରେ ডোমেन रेंज को শিখিবার ଅଛି তাহলে ডোমেन এই ভଳି ভাବରେ पिले तो बाहरिबो रेंज जहाँ अच्छी प्रिंसिपल वैल्यू से रहिबो जो पर्यंत से बाहर किसी देनी इनपुट जेतिक रहिबो तारि भितरे पिले तुमरो डोमेन रेंज टा डिसाइड करा जीवो होपफुली तुमे पिले एतिकी क्वेश्चंस बुझी जाइतिबो मोर आशा ताले एटी पिले आउ भी गोटे क्वेश्चंस आमे देखिबारे समझ में आउ गोटे तुम पाई करे दउची सपोज तुमको रहला देची सेक इनवर्स 3x - 2 ର ରୁଟ ଓଭର ଗଟ୍ ଇଟ କ୍ଲିयर ବୁଝି ପାରୁଛ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ଇନପୁଟ କେତେ ପିଲେ -ଇନଫିନିଟି ରୁ -1 ୟୁନିୟନ 1/20 କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରୁଟ ଓଭର ହେଲା କେବଳ ପଜିଟିଭ ନମ୍ବର ଟାକୁ ନେବି ତାହେଲେ 3x - 2 ର ରୁଟ ଓଭର ଟା ତୁମର କାହାରୁ କାହା ଭିତରେ ଆସିପାରେ ପିଲେ 1 ରୁ ଇନଫାନାଇଟ ଭିତରେ ନେଇପାରେ କାରଣ ଦ୍ୟାଟ ମଷ୍ଟ ବି ଗ୍ରେटर दैन इक्वल 0 लेबे स्क्वायरिंग कर दो 1 स्क्वायर 1 ये आसला पिले 3x - 2 लेस देन इंफिनिटी एबे पिले कोन हबो 1 + 2 केते गेला 3 ये गेला पिले केते 3x और इंफिनिटी रे +2 कले से इंफिनिटी एबे पिले 3 टे डिवाइड कर देले 3/3 पिले केते 1 लेस देन इक्वल x इंफिनिटी रे 3 डिवाइड कर देले पिले मध्य से इंफिनिटी ताले हमर पिले कोन आसिला x बिलोंग्स टू 1, इंफिनिटी ताले एई बळी भाबरे पिले हमें सब डोमेन काढी परिबा गॉट इट क्लियर তাহলে ये भलिया मध्य गोटे क्वेश्चंस तुमर आसीबार चांसेस अछि along with the principal value got it clear एबे पिला हमें नेक्स्ट गोटे जीवा बहुत इंपोर्टेंट दैट इज कॉल्ड दीटा प्रॉपर्टी से दीटा प्रॉपर्टी को लेकी क्वेश्चंस आसीबार चांसेस पिले बहुत अधिक अछि कौन से दीटा प्रॉपर्टी पिले बेले मन रखो प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 पहले प्रॉपर्टी 1 कौन कहूची व्हाट डज प्रॉपर्टी 1 सेज एंड व्हाट डज प्रॉपर्टी 2 सेज वेरी वेरी इंपोर्टेंट তাহলে প্রপার্টি 1 এন্ড প্রপার্টি 2 পিলে গোটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টান্ট ক্লিয়ার তাহলে এটি প্রপার্টি 1 কোন কହୁची f ইনভার্স অফ বুঝিବାକୁ চেষ্টা কর f ইনভার্স অফ f of x will be equal to x for all x belongs to range of f inverse understood my dear very very important property 2 कोन कहूची property 2 कहूची f of f inverse of x f inverse of x is equal to x for all x belongs to domain of f inverse बुझी पारुछ बे तुमे domain of f inverse भी जानि छ range of f inverse भी जानि छ किंतु एटी देखो पिले एटी f of x टा कोन trigonometric here f is what trigonometric function তাহলে which is তাহলে f টা trigonometric function that is periodic trigonometric function পিলা हम जानछु कोन periodic माने कोन after a certain interval value always repeats my dear गोटे certain interval परे value टा कोन करे repeating हुए जेतु value टा repeating हुए पिले ताले हमें कोन करू तार बारंबार आंसर पाया बट f inverse कोन पिले f inverse is inverse trigonometric function f inverse is ITF inverse trigonometric function that is not periodic ये पिले periodic नुह ताले जोटा दबा गोटी बारंबार रिपीट हवार चांसेस नाही बुझी पारछ ना नहीं सेति पई तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हमें पिले रेस्ट्रिक्ट करी कि आईटीएफ बाहर करिछु बुझी पारछ ताले ई2 हमें यदि प्रॉपर्टी को जीवा पिले ताले फर्स्ट प्रॉपर्टी कोन कहूची पिले एरा बहुत इंपोर्टेंट पिले sin इनवर्स ऑफ sin x is equal to x पिले दे दीजिए मास्टर दीटा आकु मन रखले सब निजे लिख दो फॉर ऑल x belongs to केते टेबल
रेंज ऑफ एफ इनवर्स कितने पिले -π/2 रु π/2 ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ପିଲେ ମନେ ରଖ -π/2 ରୁ π/2 ହିଁ ତୁମର ଆନ୍ସର ଆସିବ। ଇନପୁଟ ଚାहे कुछ भी हो ତମେ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ସର x ଲେଖି ପାରିବନି ଯଦି ସେ -π/2 ରୁ π/2 ଭିତରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ପିରିୟଡିକ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଠି sin ଇନଭର୍ସ sin x ଆସିଲା, ସବୁ ସେବେଳେ ତ ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗ୍ରୁପ ର ପୁଣି ଯିବା କେତେ, ଗ୍ରୁପ 1 ର tan ଇନଭର୍ସ ଅଫ tan x ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିବା। ଗ୍ରୁପ 1 କୁ ଆଗେ ଫର ଅଲ x ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ, ତମେ ଜାଣିଛ ଭେରି ଇଜି, ଏଠି କଣ ହବ ତାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖାଲି ହଟିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭେରି ଇଜି ଟୁ ରିମେମ୍ବର ମାଇ ଡିୟର, ଦେଖ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖାଲି ହଟିଲା। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି ଆସିଲା ପିଲେ, ଥାର୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି କଣ କହୁଛି, ଥାର୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି କହୁଛି ଆମର ସିମ୍ପଲ, ଆଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କୋସେକ ଇନଭର୍ସ ଅଫ କୋସେକ x, କୋସେକ ଇନଭର୍ସ ଅଫ କୋସେକ x that is equal to x for all କଣ ହବ ପିଲେ, x belongs to କଣ ହବ -π/2 ରୁ ଆରମ୍ଭ, ମଝିରେ 0 ରେ ବ୍ରେକ୍, ୟୁନିୟନ ପୁଣି 0 ରୁ π/2। hope you all are getting me my dear, got it clear? This is very very important। ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲେ, ସିଚୁଏସନ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି କୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ହେଲା ପିଲେ ଗ୍ରୁପ 1 କଥା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯଦି ପିଲେ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ 2 କୁ ଲେଖିବି ପିଲେ, ତାହେଲେ ଗ୍ରୁପ 2 କଣ କହୁଛି, ୟୁ ଜଷ୍ଟ ନିଡ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗ୍ରୁପ 2। ଗ୍ରୁପ 2 ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯିବି ଏଠି ନମ୍ବର 4 କୁ ଯିବି ପିଲେ, ନମ୍ବର 4 କଣ କହୁଛି, ଗ୍ରୁପ 2 ର ଲିଡର ହଉଛି ପିଲେ cos ଇନଭର୍ସ, ତାହେଲେ cos ଇନଭର୍ସ ଅଫ cos x, cos ଇନଭର୍ସ ଅଫ cos x ପିଲେ କେତେ ହବ x, ଫର ଅଲ x ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ ପିଲେ କେତେ ଆସିବ ଆମର 0 ରୁ π କ୍ଲୋଜ୍ଡ, 0 ରୁ π ପିଲେ କେତେ ହେଲା କ୍ଲୋଜ୍ଡ। ସେମିତି ନମ୍ବର 5 ତାହେଲେ ଆସିବ ପିଲେ cot ଇନଭର୍ସ, ତାହେଲେ cot ଇନଭର୍ସ ଅଫ cot x, cot inverse of cot x ପିଲେ କେତେ ହବ x for all x belongs to କେତେ ହବ ପିଲେ, x belongs to ତମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏଠି ଆମର ଆସିବ 0 ରୁ π, just boundary will be open, very easy। ନମ୍ବର 6 ଗ୍ରୁପ ର ପିଲେ କଣ ଆସିବ sec inverse, ତାହେଲେ sec inverse of sec x, ତାହେଲେ sec inverse of sec x is equal to x for all x belongs to ପିଲେ କଣ ହବ 0 ରୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହବ କି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ π/2 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଠି ଓପନ ହେଇକି ରହିବ, ୟୁନିୟନ π/2 ରୁ π। ଦେଖ very easily we remembered all these properties which is very very important। ତାହେଲେ ଏଇ 6ଟା ଜିନିଷକୁ କିଏ ମନେ ରଖୁଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଇଏ, ଆକୁ କିଏ ମନେ ରଖୁଛି ଟେବଲ, ମନେ ରଖିଥିଲେ ପିଲେ ସବୁ ଇଜିଲି ତୁମେ ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ପିଲେ ପିରିୟଡିକ ଥିଲା, ମାନେ ଆର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରିପିଟିଂ ହବ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ କଣ ହବ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି କୁ ଯାଉଛି, ଇଏ କଣ ଲେଖିବି ପିଲେ ସାଇନ୍ ଅଫ ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ x, ତାହେଲେ sin of sin inverse x is equal to x for all x belongs to କଣ domain of f inverse, domain of f inverse ପିଲେ କେତେ -1 ରୁ 1, got it clear? ମନେ ରହିଲା? ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ -1 ରୁ 1 ଭିତରେ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦବ, ଅଛି ତ ଅଛି, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ। ସେକେଣ୍ଡ ତାରପରେ କଣ ଆସିବ ପିଲେ tan inverse of tan x, tan inverse of tan x which is equal to x for all କଣ ହବ ପିଲେ x belongs to real number, got it? ନମ୍ବର 3 ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଗ୍ରୁପ 2 ର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଲେ କଣ cosec inverse, ସରି ଗ୍ରୁପ 1 ର cosec inverse cosec x is equal to x for all x belongs to କଣ ହବ ପିଲେ x belongs to simple logic -infinity ରୁ -1 union, what it called କଣ ହବ ପିଲେ 1 ରୁ infinity। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ, this is the important thing, this is group 1। ଏବେ ପିଲେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପ 2 କୁ ଯିବା, ଗ୍ରୁପ 2 କଣ କହୁଛି ପିଲେ ନମ୍ବର 4, ଗ୍ରୁପ 2 ର ଲିଡର ହେଲା cos ଇନଭର୍ସ, ତାହେଲେ cos ଇନଭର୍ସ ଅଫ cos x, ଭୁଲ ଲେଖିଲି ନା, ଏମିତି ନୁହଁ ପିଲେ cos ଅଫ cos ଇନଭର୍ସ, ପ୍ୟାଟର୍ନ କଣ ଚାଲିଛି ଦେଖ ପିଲେ cos ଅଫ cos ଇନଭର୍ସ କଣ ଚାଲିଛି ପିଲେ cos ଅଫ cos ଇନଭର୍ସ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦିଟା ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖିଛି, ତମାନେ ମାର୍କ କରିଛ ନା ନାଇଁ ପିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ମାର୍କ କରିବା କଥା। ଏଠି କଣ ପିଲେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଛେ, ଯେମିତି ଭୁଲ ହୁଏ ପିଲେ, କ୍ଲିୟର? ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ ପିଲେ ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ, ଏଠି କଣ ହବ cos ଅଫ ଅଛି, ତାହେଲେ tan ଅଫ tan inverse x, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଟା cosec of cosec inverse x, ସେମିତି cos of cos inverse x which is equal to x for all x belongs to କେତେ ହବ ପିଲେ -1 ରୁ +1। is that clear? got it clear? ଏ ଯେମିତି ପିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଭୁଲ କଲି ମାନେ ତମକୁ ଶିଖେଇଲି ପିଲେ, ଆମେ ବି ନା ଏତେବେଳେ ବହୁତ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କଲା ବେଳେ, ଆମେ ଏତେ ତୁର ଥାଉ, ନହେଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଥାଉ କି ଆମେ ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିପାରୁନା ଆଉ ତାକୁ ଆନ୍ସର ଟାକୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖିଦେଇ ଆସିଥାଉ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଠିକ ଅଛି ବଟ ସେ ଠିକ ନଥାଏ, ଏମିତି ହୁଏ ପିଲେ। ତା ପାଇଁ ପିଲେ ନା ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବଞ୍ଚେଇବ, ସେ ହଉଛି ତୁମର କଣ ପିଲେ
सी हूँ तुम पेसेंस। तुम पेसेंस नथिबो तुम निश्चित भाव में पिले ये हार मानिज। ताले एग्जाम रे तुमरो धैर्य तुम पाई पिले होची गोटे गोटे सब बड़ अस्त्र। ତାହେଲେ ତମ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ରଖିବ ପିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହବନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହବ ମାନେ କିଛି ସରିବନି। ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା ଚାପ୍ଟର ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଉ ଇଜ ଦିସ୍ ପସିବଲ? ହୋଲ ଚାପ୍ଟର ଏତେ ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କନସେପ୍ଟ ଡିଟେଲ ପଢିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା କେମିତି ପିଲେ ସରିବ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ? ସରିବାର ପସିବିଲିଟି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସିଏ ତ ହେଲା ପିଲେ ଠକିବାର କାମ। ଆଉ ଠକିବାର କାମ ପିଲେ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ଇଏ ଆମର ଏଗେନଷ୍ଟ ଅଫ ରୁଲ ହେଇଯିବ। ପାଠ ପଢିବା ତ ଭଲସେ ପଢିବା, ନହେଲେ ପିଲେ ବିଲକୁଲ ପଢିବାନି। ଟାର୍ଗେଟ 80 ଅଛି ପୁରା 80 ଆଉଟ୍ ଅଫ 80। ପାଠରେ କେମିତି ଠକିବା ପିଲେ? ଠକି ହବନି। କନସେପ୍ଟ କୁ ପୁରା ତଗଡା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ଆମର ପିଲେ କନସେପ୍ଟ ତଗଡା ରହିବ ସେତେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିକି ଯିବା। ଆମର ହାର ମାନିବାର ନାହିଁ ପିଲେ। ଯଦି ହାର ମାନିଯିବା ସରିଗଲା ପିଲେ, କିଛି ଆଉ ସରିଗଲା ପିଲେ ସବୁ କିଛି। ତାହେଲେ ହାର ମାନିବାର ହିଁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି ପିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି cos of cos inverse x is equal to x ରହିଲା। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି cos ତାର ନେକ୍ସଟ ଲିଡର କିଏ ଆସିବ ପିଲେ? cot of cot inverse x। Got it clear? ତାହେଲେ cot of cot inverse x କଣ ପିଲେ? x for all x belongs to ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ଦେଖ ରିଅଲ ନମ୍ବର ଚାଲିଲା ତାର ନମ୍ବର 6 ପିଲେ କଣ ଆସିବ? that is called sec। ତାହେଲେ sec of sec inverse x is equal to x for all x belongs to ସେଇ ଜିନିଷ ପିଲେ କଣ? ମାଇନସ ଇନଫିନିଟି ରୁ -1 union 1 to infinity। Got it clear? This is the case। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରପର୍ଟିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାଟା ବି ଥୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ପଡୁଛି ଦେଖିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରପର୍ଟିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କେମିତି ଆସେ? ତମକୁ ପଚାରିବ ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ ଅଫ sin pi by 3। very easy my dear। देखो sin inverse of sin pi by 3 डायरेक्टली आंसर पिले pi by 3 डायरेक्टली। कहीं देखो पाई बाय 3 जो इनपुट दिया है माइनस पाई बाय 2 ରୁ पाई बाय 2 ଭିତରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆରାମ ସେ ଲେଖିଦବା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କେମିତି କରିବା? ଦେଖ ପିଲେ ଗୋଟେ ଥୀଟା ରୁଲ, ସେଇ ରୁଲ ନବା ପିଲେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଥୀଟା। ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଥୀଟା ନେଇଗଲି ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ କଣ ଆସିଲା ପିଲେ ମୋର? sin ଥୀଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ sin ପାଇ ବାଇ 3। sin ଥୀଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ sin ପାଇ ବାଇ Okay, my dear. So now we saw बिले केते पाइले? थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय 3 which is nothing, simply belongs to your what? minus pi by 2 ରୁ plus pi by 2। देखो पिले हमरो कहा भितर आसीगला एटा हमरो सिंपली एटा आसीगला हमरो प्रिंसिपल वैल्यू भितर। गॉट इट क्लियर? दिस इज द केस। ताले एबे जदि म आउट क्वेश्चन देबे देखो सेम जिंस को मु आउट थरे ताकू करबा को चेष्टा करछि पिले। very very important, try to understand the situation which is very very important। clear? ताले एटी जदि पिले हमें नबा sin inverse of sin 2 pi by 3, sin inverse of sin 2 pi by 3। ପିଲା ଆମେ ତ କଣ ଲେଖିବା? ଥୀଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି 2 ପାଇ ବାଇ 3 ଲେଖି ପାରିବାନି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? କାରଣ ସବୁବେଳେ ଆମର ଆନ୍ସରଟା ତା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଆଣିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲେ ଦେଖ ଆମେ କଣ କରିଦବା? ସେମ ରୁଲ ପକେଇବା ପିଲେ। sin ଥୀଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ଆସିଲା? sin 2 ପାଇ ବାଇ 3। ବଟ ତୁମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛ ପିଲେ sin 2 ପାଇ ବାଇ 3 ରଖିଲେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ନେଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ ଆକୁ ମୁଁ କନଭର୍ଟ କରିବି କଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ କୁ ନେବି। ତାହେଲେ sin ଅଫ ପାଇ ମାଇନସ ଏଠି କଣ ଲେଖିଲି ପିଲେ? ପାଇ ବାଇ 3। ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ଦେଖ
पाई माइनस पाई बाय 3 जदि मु लिखुची ताले एटा 2 पाई बाय 3 को बुझौची पिले ताले केते गेला हमरो sin एटी पिले केते होला sin पाई माइनस थीटा केते पिले sin थीटा ताले व्हिच इज इक्वल टू sin पाई बाय 3 ताले सिंपली वी गॉट आवर आंसर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 ताले एई भली भाबरे पिले तुमको आंसर काढिया को पड़ियो तुमे डायरेक्टली 2 पाई बाय 3 जदि लिखि दबो पिले एटी क्वेश्चंस भूल हे जिवो बुझि परछो गॉट इट क्लियर दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट से भली भाबरे तुमर पिले थिबो cos इनवर्स सपोज तुमको देइथिबो cos इनवर्स cos ऑफ 2 पाई बाय 3 किछि असुविधा नै पिले देखा हमर 2 पाई बाय 3 अछि ताले सिंपली इक्वल टू थीटा ले गली ताले एटी cos थीटा इज इक्वल टू पिले केते हला cos 2 पाई बाय 3 ताले cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3 तो सिंपली लॉजिक रे एटी कोन गेला पिले मोर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडरस्टूड थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 ताले सिंपल लॉजिक अछि काहे 2 पाई बाय 3 इज बिलोंग्स टू माय डियर 0 टू पाई 2 पाई बाय 3 इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई जेहेतु पिले 0 टू पाई भितर से रहउची ताले सिंपली तार आंसर पिले एटा ठीक रहिबो गॉट इट क्लियर होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ताले एई बळी भाबरे पिले क्वेश्चंस तबर थिबो सब सपोज तबर क्वेश्चन देइथिबो tan इनवर्स tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4 माय डियर tan इनवर्स tan 3 बाय 4 डायरेक्टली पिले हम 3 बाय 4 लिखि परिबारे ताले थीटा नबा ताले थीटा नेले पिले कोन आउची tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4 ताले पिले देखो tan 3 पाई बाय 4 माने ताको मते फर्स्ट क्वाड्रेंट रे आनिया को पड़िबो नले ताको सेकंड क्वाड्रेंट आनिया पड़िबो बट आमे जानि पिले tan ऑफ पाई माइनस थीटा यूज करली ताले tan पाई माइनस पाई बाय 4 करली ताले कोन हैला पिले 3 पाई बाय 4 आसिला बट tan पाई माइनस थीटा केते पिले माइनस tan थीटा ताले माइनस tan थीटा में जानि पिले ताले माइनस tan थीटा माने कोन लिखि पिले एडी ताले सिंपली एडी मोर कोन होबो पिले जो माइनस tan थीटा आइगला एडी माने माइनस tan पाई बाय 4 बट फिर भी मु एटी प्लस एटी माइनस ताले माइनस कटेबी ताले tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 देखो पहले से आसी गला तार ताले एटी मोर आंसर कोन आसिला पहले थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय ताले एई बळी भाबरे पहले तुमको प्रोसीडिंग करिकि जिबाकू पड़िबो टू सॉल्व द क्वेश्चंस गॉट इट क्लियर सपोज तुमको देछि cos इनवर्स मु तुमको लेखु जा गोटे पहले cos इनवर्स cos ऑफ पहले कोन लिखिबो 11 पाई बाय 6 देखो पहले 11 पाई बाय 6 थीटा नै गली ताले सिंपल एटी cos theta is equal to cos of 11 pi by 6. Like cos 11 pi by 6, 11 pi by 6 is not in a 0 to pi. ताले सिंपल सा कन्वर्ट करे पड़ता है cos को कन्वर्ट करे पे cos 2 pi minus theta यूज कर बिकॉज़ cos 2 pi minus theta is positive ताले cos 2 pi minus pi by 6 जदि मन होची ताले केते ला 12 pi minus pi 11 pi by 6 ताले सिंपल cos 2 pi minus theta पिले केते cos theta ताले cos pi by 6 ताले आंसर केते आसीला पिले एटी मोर एटी आंसर आसीला theta equal to pi by 6 जोटा पिले हमरा आसीगला का भितरे हमरो प्रिंसिपल वैल्यू भितरे आसीगला सपोज म आउ गोटे नउची पिले देखो सपोज थर्ड क्वाड्रेंट रे दउची सपोज तमर देइची cos इनवर्स ऑफ cos 5 pi by 4 got it clear cos inverse of cos 5 pi by 4 ଦେଇଛି ତାହେଲେ ତୁମ ଏଠି ଦେଖ 5 pi by 4 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଉଛେ ପିଲେ 5 pi by 4 ଆମର ନାହିଁ 0 ରୁ pi ଭିତରେ ତାହେଲେ ଆକୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଥୀଟା ଧରିବ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି କଣ କରିବା ପିଲେ cos ଥୀଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ cos 5 pi by 4 cos 5 pi by 4 got it clear cos ଥୀଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ cos 5 pi by 4 cos ଥୀଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ cos 5 pi by 4 ଯେତେବେଳେ ହବ তাহলে সিম্পল দেখো পিলে এটা কোন হচ্ছে পাই রু অধিক আছে মু নেই গলি পিলে দেখো cos পাই প্লাস থিটা গট ইট ক্লিয়ার পাই প্লাস পাই বাই 4 তাহলে এটি মোর কেতে আসিলা পিলে সিম্পল তুমি কহ cos পাই প্লাস থিটা কেতে হবো পিলে মাইনাস cos থিটা পিলে দেখো পুଣି তোর মো অসুবিধাରେ পড়লি মাইনাস cos পাই বাই 4 লেখিলি তাহলে কিন্তু মোর তো মাইনাস রখিলা মানে পুଣି মাইনাস को पुणी चेंजेस କରିବି বুঝি পারছো না নাই তাহলে cos অফ পাই বাই 4 को मु पुणी কোন লিখি পিলে মাইনাস cos এতে ଅଛି তাহলে cos অফ লিখলি পাই মাইনাস পিলে কোন पाई बाई 4 लिखिबी बेले एत असुविधा हे जो ताले पाई माइनस बेले कोन लिखिबी 3 पाई बाई 4 पाई माइनस कोन लिखिबी बेले 3 पाई बाई 4 जदि मु पाई माइनस 3 पाई बाई 4 लिखिबी ताले सिंपली मोर पाई बाई 4 मिल जियो बेले देखो वेरी सिंपली आई विल बी गेटिंग अंडरस्टूड cos पाई माइनस 3 पाई बाई 4 लिखिबी ओके दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट cos पाई माइनस 3 पाई बाई 4 गॉट इट তাহলে cos পাই মাইনাস 3 পাই বলে cos পাই মাইনাস সেটা পেলে কেতে মাইনাস cos থিটা তাহলে মাইনাস অফ माइनस cos 3 pi by 4 got it clear তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গলা आंसर কেতে আসলা বলে cos 3 pi by 4 আসলা এবে আমি কম্পারিজন করি পিলে কোন নেই परिबा थीटा इज इक्वल टू 3 pi by 4 दिस इज आवर आंसर তাহলে পিলে আমি কোন পাইলে थीटा কেতে পাই গলে 3 pi by 4 আমি आंसर পাই
କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏଇଠି ପିଲେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ ରୁ ନ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। କଣ ପିଲେ କେମିତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଏଇଠି ସିମ୍ପଲ ଆମେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ କଣ, ଏଇଠି cos theta is equal to, ମତେ ପଜିଟିଭ ଦରକାର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ। ତାହେଲେ cos 2 ପାଇ ମାଇନସ କେତେ କଲେ 5 ପାଇ ବାଇ 4 ହବ? ଦେଖ 2 ପାଇ ମାଇନସ 3 ପାଇ ବାଇ 4 କଲେ ହବ ପିଲେ। ତାହେଲେ 4 ଦୁନ 8 ମାଇନସ 3 ପାଇ ବାଇ 4, cos 2 ପାଇ ମାନେ ସେଟା ପିଲା କେତେ? cos theta। ତାହେଲେ cos 3 ପାଇ ବାଇ 4 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲିଟି ଲଜିକ ଆମେ ପିଲେ ଲଗେଇ ପାନ୍ତି 3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ତାହେଲେ ପିଲେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମେ କୋଉ ଆଲାଇड ଆଙ୍ଗେଲ କୁ ୟୁଜ କରୁଛ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇ ଡିୟର, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ? ତାହେଲେ ଏଇ କନସେପ୍ଟ କୁ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ। तुमको ये सेम क्वेश्चन पे ये भी ଦେଇଥିବ द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स cos ଦେଇଥିବ ସପୋଜ 3 ପାଇ ବାଇ 4, ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ? ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଟା cos ଇନଭର୍ସ cos 5 ବାଇ 4 ଆମେ ବାହାର କଲୁ ପିଲେ, କେତେ ଆସିଲା? 3 ପାଇ ବାଇ 4 ବାହାରିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ପ୍ଲସ cos ଇନଭର୍ସ cos 3 ପାଇ 4 ତ 3 ପାଇ 4 ହି ରହିବ, କାହିଁକି 0 ରୁ ପାଇ ଭିତରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? 6 ପାଇ ବାଇ 4। 6 ପାଇ 4 ମାନେ କେତେ? 2 ରେ କାଟି ଦବ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 3 ପାଇ ବାଇ 2 ହେଇଗଲା ନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଏଭଳି ବି क्वेश्चंस ପିଲେ ପଢିପାରେ କେମିତି ବିଲି, ତାହେଲେ ଶିଖିବାର ଅଛି ପିଲେ ହାଉ ଟୁ ଡିଲ୍ ଦିस टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। whereas in these cases property 2 कौन कହୁଛି ପିଲେ? property 2 is all about your, my dear, कौन हବ ପିଲେ? property 2 is all about your simple sin inverse sin 1 by 3 that is equal to 1 by 3, got it clear? cos inverse cos 1 by 2 that is answer ପିଲେ କେତେ? 1 by 2, understood? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଇନପୁଟ ସେଇଭଳିଆ ଯାଉ ପିଲେ। cos inverse cos 2 ମୁଁ ଠିକ ଲେଖୁଛି ପିଲେ? ପୁରା ଭୁଲ ଲେଖୁଛି ତ ମାନେ କେହି ଜାଣୁଥିବ ନା ଜାଣିପାରୁଛ? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ଏଠି ପିଲେ ଏମିତି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଡିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? अंडरस्टूड? କାହିଁକି ଇନପୁଟ ସେମିତି ଦବନି, ଇନପୁଟ ବି ସେଇ ମାଇନସ ପାଇ ଟୁ ପାଇ ବାଇ ଟୁ ରହିବା ଦରକାର ପିଲେ, ମାଇ ଡିୟର। ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଏଠି ମୋର କଣ ହବ ପିଲେ? ଦେଖ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଯଦି ମୁଁ ଲେଖେ ତାହେଲେ ହାଉ shall I write? ସିମ୍ପଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ cos of cos inverse 1 by 2, ତାହେଲେ ପିଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଏଠି? 1 by 2। ସେମିତି sin of sin inverse 1 by 3, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ପିଲେ କେତେ ହବ? 1 by 3। ସେମିତି ପିଲେ sec of sec inverse କେତେ ଥିବ? 2, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ପିଲେ ଆମେ ଲେଖିବା 2। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଇନପୁଟ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେମିତି cosec of cosec inverse ମାଇନସ 3, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ପିଲେ କେତେ ହବ? ମାଇନସ 3, କାରଣ ସେ ଆମ ଇନପୁଟ ଭିତରେ ଅଛି ପିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି tan ରେ ଯଦି ଦେଖିବା, tan ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, tan ରେ ଯେକୌଣସି ବି ଇନପୁଟ ଦିଅ ପିଲେ। ସପୋଜ ମୁଁ ଲେଖିଲି tan of tan inverse 3, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ପିଲେ? ସେଇ 3। cot of cot inverse minus 2, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ପିଲେ କେତେ? ସେଇ minus 2। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ସିମ୍ପଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲେ ଏଠି ତମର ଆସିଲା sec of sec inverse ତୁମେ ଲେଖୁଛ 1 by 2, ତମେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବ? not defined। not defined ଏଟା ଡିଫାଇଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି? 1 by 2 କୁ ଆମେ ଇନପୁଟ ଦେଇ ହିଁ ପାରିବାନି ପିଲେ। ହାଉ shall we define? ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବା ହିଁ ନାହିଁ। ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ସେମିତି ଦେଇଥିବ sin of sin inverse sin inverse 2 ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେମିତି ପିଲେ କଣ ହବ? not defined। hope you have understood। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଆକୁ ବି ମତେ ନେଇକି ପିଲେ क्वेश्चंस ତମର ପଡୁଛି। କେମିତି क्वेश्चंस ଆସିପାରେ ପିଲେ? you can get the questions like this। ତମ ତ ପଡିଥିବ sec square sec inverse 2 plus cosec square cosec inverse root 3। what is the value? Got it clear? ତାହେଲେ ବହୁତ ଇଜି ପିଲେ, ଏଠି ସ୍କୋୟାର ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ପିଲେ ଏଇଭଳି ଲେଖିପାରିବା sec of sec inverse 2 ର ପିଲେ କଣ ଲେଖିପାରିବା? ହୋଲ ସ୍କୋୟାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ଲସ ଏଟା କଣ ନେଇପାରିବା ପିଲେ? cosec of cosec inverse root 3 ର ପିଲେ ଆମେ ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ନେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଇନପୁଟ ଦିଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଡେଫିନେଟଲି 2 ଟା ମୋର ଇନପୁଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 2 ସ୍କୋୟାର। √3 ଭ୍ୟାଲୁ ପିଲେ କେତେ? 1.7, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଡେଫିନେଟଲି ମୋର ଇନପୁଟ ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି √3 ର ସ୍କୋୟାର। ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ 2 ର ସ୍କୋୟାର ପିଲେ 4, √3 ସ୍କୋୟାର 3, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ପିଲେ କେତେ ଆସିଲା? 7। ତାହେଲେ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ଅଲସो ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ଭେରାଇଟି ବି ପିଲେ ହେଇପାରେ। ହାଉ shall we define this? This is very very important। ତାହେଲେ ତୁମର ପିଲେ ଭେରାଇଟିଜ ଆଉ କେମିତି ଆସିପାରେ? ତମର ଏଇଭଳି ଥିବ ତୁମର sec square tan inverse 3 plus cosec square cot inverse 2, ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା
তাহলে cot inverse 2 ଆସିଲା tan inverse 3 ଆସିଲା ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ ପିଲେ sec square theta cosec square theta ବୁଝି ପାରୁଛ ତାହେଲେ ପିଲେ ମନେ ରଖ sec square theta minus tan square theta equal to କଣ ଥିଲା ପିଲେ 1 ଥିଲା তাহলে এইটু ଆମେ ପିଲେ ଆରାମ ସେ ଲେଖି ପାରିବା sec square theta କଣ ପିଲେ 1 plus tan square theta ଦେଖ କେତେ ଇଜିଲି କନଭର୍ଟ ହେଲା ସେମିତି ପିଲେ क्वेश्चन ଥିଲା ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି cosec square theta minus cot square theta is equal to 1 তাহলে এইটু ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପିଲେ cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta ତାହେଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ପିଲେ ବଢି ପାରିବା ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଆମର ହିଣ୍ଟ to solve this question ତାହେଲେ whenever we will have this type of question what we need to do ଏଠି ପିଲେ ଦେଖ sec square theta ଧରିବା ତାହେଲେ sec square theta ହେଲେ ମୋ next step କଣ ହେଇଯିବ 1 plus tan square theta ଲେଖିବ ତାହେଲେ 1 plus tan square ये कौन है पिले tan inverse 3 understood सेमती प्लस एटी कौन है cosec square theta कौन लगी 1 plus cot square theta 1 plus cot square cot inverse 2 got it clear তাহলে सिंपल एटी पिला में आसी गला ताले एटी कौन है 1 plus एबे यार ट्रिक जान चलनी 3 रो स्क्वायर ये 1 plus ये पिले कौन है 2 रो स्क्वायर got it cot of cot inverse 2 ताले पिले कहला 1 plus 9 plus 1 plus 4 তাহলে কেতে ହେଲା ପିଲେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 15 understood got it clear okay this is my case hope you all have understood ତାହେଲେ ତୁମେ ପିଲେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ ଏଭଳି क्वेश्चंस को କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବାର ଅଛି using this property ବୁଝି ପାରୁଛ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲେ ତୁମ ସହିତ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରିକ୍ ସେୟାର କରିବି how to deal the property one link master trick को ଯଦି ତୁମେ ବୁଝି ଦଉଛ ପିଲେ ବହୁତ ଇଜିଲି ତୁମେ क्वेश्चंस को सॉल्व कर देଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରିକ୍ ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲେ ମନେ ରଖ ସେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ f inverse of f of input ଦେଇଛି got it clear f inverse of f of input ଆମେ ଆର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବା ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଏଠି ଟ୍ରିକ୍ କୁ ବୁଝାଉଛି ତାହେଲେ ଯୋଉ f of input ଟା ଏଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଫଙ୍କସନ ତାହେଲେ find the quadrant find the quadrant find the quadrant where f of input lies find the quadrant where f of input lies তাহলে f of input ପିଲେ କୋଉଠି lies କରୁଛି ସେ quadrant କୁ ତୁମାନେ ଆଗେ find out କର this is very very important find the quadrant where f of input lies ତାହଲେ f of input ଟା କୋଉଠି lies କରୁଛି ସେ quadrant ଟାକୁ find out କର very important ତାହଲେ ସେ କୋଉ quadrant ହେଇଥିବ ସେ either first quadrant ହେଇଥିବ ସେ କଣ ହେଇଥିବ either first ହେଇଥିବ or second ହେଇଥିବ or third ହେଇଥିବ or fourth ହେଇଥିବ my dear ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ନାଇଁ clear ତାପରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କର f inverse is of which group find the group of ମୁଁ ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଇଛି ପିଲେ ଗ୍ରୁପ ବୁଝେଇଛ ଗ୍ରୁପ 1 and group 2 group of f inverse ତାହେଲେ f inverse ର ଗ୍ରୁପ କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କର ସେ କୋଉ ଗ୍ରୁପ କୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଛି ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଥିଟା ତାହେଲେ ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ f inverse କୁ ଗ୍ରୁପ ହେଲା ତାହେଲେ f inverse of first quadrant f inverse of first quadrant ପିଲେ ଯଦି ଅଛି ଆମର f inverse of first quadrant आंसर ସବୁବେଳେ ପିଲେ କୋଉଠି ରହିବ ସେଇ first quadrant ରେ f inverse of ପିଲେ କଣ ହବ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଲା ତାହେଲେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ସେ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ର ଅଛି ଯଦି ସେ ଗ୍ରୁପ 1 ଯଦି ସେ ଗ୍ରୁପ 1 ତାହେଲେ ପିଲେ କୋଉ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ କୁ ପଳେଇବ ତାର ଆନ୍ସର ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେ ପଳେଇବ ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ଆନ୍ସର ପାଇବ ଯଦି ସେ ଗ୍ରୁପ 2 ରେ ଅଛି ଏଫ ଇନଭର୍ସ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ପିଲେ କଣ ରହିବ ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାହିଁକି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ର ଆନ୍ସର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି କଥା ଆସୁଛି ସିଏ ତ ପର କଥା ବାହାର କରେ ତାହେଲେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଏଫ ଇନଭର୍ସ କାଢିବା ପରେ ଇ ଜିନିଷଟାକୁ ୟୁଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସାଇନ୍ କଣ ଅଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସାଇନ୍ ଅଫ ଏଫ ଅଫ ଇନପୁଟ ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ସାଇନ୍ ଅଫ ଏଫ ଅଫ ଇନପୁଟ ତାହେଲେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଏଫ ଇନଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ ସେ କୋଉ ସାଇନ୍ କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ସାଇନ୍ ଅଫ ଏଫ ଅଫ ଇନପୁଟ ସାଇନ୍ ଅଫ ଏଫ ଅଫ ଇନପୁଟ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଫ ଇନଭର୍ସ ଅଫ ଯଦି ସିଏ ପ୍ଲସ ରହେ ବୁଝିପାରୁଛ ନହେଲେ ଥିବ କଣ ଏଫ ଇନଭର୍ସ ଅଫ ମାଇନସ ଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କାହିଁକି କୋଉ ସାଇନ୍ ରେ ସେ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଛି ଯୋଉ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ଅଛି ସେ ସେଇ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ଆମେ ତା ସାଇନ୍ ଜାଣିଯିବା ସେ ପଜିଟିଭ କି ନେଗେଟିଭ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଫ ଇନଭର୍ସ ଅଫ ଯଦି ପଜିଟିଭ ରହିଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ 1 ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ବି ଆମର ପିଲା କୋଉଠି ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଫ ଇନଭର୍ସ ଅଫ ପଜିଟିଭ ଗ୍ରୁପ 2 ତାହେଲେ ବି ଆନ୍ସର ମୋର ପିଲା କୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ହିଁ ଅଛି ସେଇ ସିମ୍ପଲ ସେ କାହାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ପିଲେ ଥିଟା କୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଛି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ଯାଇକି ଯଦି ଏଫ ଇନଭର୍ସ ଅଫ ନେଗେଟିଭ ହେଇଗଲା ପିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦିଟା କେସେସ ରେ ସେ ଡିଭାଇଡ ହବ
ताले ग्रुप 1 को थिले पिले से पळेबा तुमरो फोर्थ क्वाड्रेंट को आ ग्रुप 2 थिले पिले से तमर आंसर देबो कोडी सेकंड क्वाड्रेंट को ताले हम एठी पिले यूज करबा कोन अलाइड एंगल कोन यूज करिया पाई 2 पाई 3 पाई ए बळा जिंस पिले डॉट 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 यूज करा सबले सबु को यूज करि परिबा ग्रुप 1 रे बट जेते बळे हमर ग्रुप 2 कथा होसी सबला में 2 पाए 4 पाए एगडा को यूज करबा यूज करले क्वेश्चन हमर जल्दी सॉल्व हो जिवो तले देखिबा गोटे दिटा मो ट्रिक रे तुमको करिया को चेष्टा करूची नॉर्मल मेथड भी बतैछि तुम मानको प्लेट देखो एटा तो sin इनवर्स sin पाई बाय 3 छाड़ दियो एठी देखो sin इनवर्स sin 2 पाई बाय 3 मु तुम कहली sin 2 पाई बाय 3 sin 2 पाई बाय 3 माने कोन पिले sin ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट sin ऑफ सेकंड माने पॉजिटिव बुझी परते ना पॉजिटिव हे गेला पिले तले तले sin इनवर्स ऑफ पॉजिटिव sin इनवर्स ऑफ पॉजिटिव माने मोर फर्स्ट क्वाड्रेंट रे आंसर तले 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट रे काहा को रिप्रेजेंट करे पिले पाई बाय 3 सिंपल आंसर मोर हे गेला पिले गॉट इट क्लियर दिस इज द केस ताले से काहा को लिंक करूची ताले एटी पिले सेटा हो सबुट बड़ इंपोर्टेंट जिंस ताले एटी तो जदि हम देखिबा ताले फर्स्ट क्वाड्रेंट रे पिले जोटा पाई बाय 6 सेटा सेकंड क्वाड्रेंट रे जो पिले तमरो 5 पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट रे पिले जोटा तमरो पाई बाय 4 सेटा सेकंड क्वाड्रेंट रे जो पिले तमरो 3 पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट रे जोटा तमरो पिले पाई बाय 3 सेटा सेकंड क्वाड्रेंट रे तमरो हे जाउची पिले 2 पाई बाय 3 एगडा को मन रखिबार अछि आउ जोटा तमरो एठी अछि ताले फोर्थ क्वाड्रेंट रे सेटा माइनस पाई बाय 6 एटा माइनस पाई बाय 4 आउ एटा पिले कोन माइनस पाई बाय 3 एतिकी जिंस को डायग्राम को मन रखिबार अछि चक्र रो आधा ट्रिक पिले सब मोर ट्रिगोनोमेट्री ट्रिक्स जेतिकी पॉसिबल होउची सेतिकी मु तम सहित शेयर कर नउची तो माने को सिखि नियो ताले पिले एठी देखो ताले सिंपल देखो 2 पाई बाय 3 रो दंडा लागितला पाई बाय 3 को सेटा आंसर दे देली पाई बाय 3 एबे आसला cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3 देखो cos में cos इनवर्स पॉजिटिव cos इनवर्स पॉजिटिव आ 2 पाई बाय 3 तो मोर पिले ता भितरे ही अछि 0 रु पाई भितर ताले किछि टेंशन नै से आंसर मोर सेठी रहयो अकॉर्डिंगली जोटी अछि सेठी रहयो बुझि परछ ना एठी आसला देखो cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 4 cos 5 पाई 4 5 पाई 4 मोर कोडी अछि पिले थर्ड क्वाड्रेंट ताले cos 5 पाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट रे cos कोन पिले नेगेटिव cos पिले कोन नेगेटिव ताले 5 पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 आसीची कोठु पाई बाय 4 रो आसी ताले पाई बाय 4 रो नेगेटिव टा कोडा पिले देखो पाई बाय 4 रो यदि हमें ग्रुप 2 को जिबा एटा ग्रुप 2 के इन्वर्स कोची ताले 3 पाई बाय 4 आंसर देखो पले मोर आंसर कोन अछि पिले 3 पाई बाय 4 ताले एबोले भाबरे पिले तमे जेते प्रैक्टिस करिवो ए दुईटा प्रॉपर्टी तुमरो सेते बेटर हे परिबो ताले होपफुली तुमे को आज जेते कि पिले मु पढैलानी तमे सेते कि डेफिनेटली बुझी पारुछो एगडा को भलो से बुझो ताको पढिया को चेष्टा करो आईटीएफ रो ये गोटे पैटर्न लेक्चर पिले सरी गला जो तुम 1 मार्किया 2 मार्किया क्वेश्चन सब तुमे पाई परिबो आउ गोटे पिले क्वेश्चंस प्रॉपर्टी पैटर्न लेक्चर नै कि मु आसीबी जोटा कि पिले ऑप्शनल्स भी रहूची प्लस हमको जानिबा भी दरकार करबा भी दरकार कारण तुमर क्वेश्चंस पढी भी पारे न भी पढी पारे कहि हबनी बट पढिबो बोली मोर आशा सेति पय तार लेक्चर गोटे अलगा करा जिवो जोतरे प्योर प्रॉपर्टी एंड तुमर क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कशन अलगा रहिबो से पर्यंत पिले रहिली जय जगन्नाथ जेति कि पिले करागला ताकू भलो से प्रैक्टिस करो आ बहुत भलो भाबरे करबा को चेष्टा करो पुणी ଥରେ ଦେଖା ହବା ନୂଆ ଲେକ୍ଚର କୁ ନେଇକି ପିଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାय बाय ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल